할렐루야. 아버지 은혜 감사를 드립니다. Aleluya, Padre, te damos las gracias. 이번 집회가 이번 라틴 아메리카에 강력한 교회가 세워지는 집회 되게 하소서. Que hoy esta conferencia sea una conferencia que levante tu iglesia poderosamente en Latinoamérica. 여기 이 당신의 종들이 당신의 5,000년의 거룩한 꿈을 이루는 종들이 되게 Y 하소서. los siervos que están aquí sean tus siervos que puedan cumplir ese sueño de 5,000 años. 이 밤도 주님의 강력한 영광의 임재가 충만하게 하소서. Señor, llénanos esta noche también con tu presencia poderosa. 오늘 이 시간 전까지 받은 모든 기름 부심을 뒤로 한 채 Toda la unción que hemos recibido hasta aquí lo ponemos atrás 새로운 기름 부심을 부어 y 주시고 derrámanos un nuevo aceite, 임재를 허락하시고 una nueva presencia, 새로운 권세한 능력을 un 허락하시고 nuevo poder y autoridad. 예, 당신의 교회를 이 종들을 통해서 영원하게 하여 주옵소서. Y que haz que tu iglesia sea gloriosa por estos siervos que están hoy aquí. 예수 이름으로 En 기도드렸네. nombre de Jesús oramos. 아멘. 아멘. 자, 앉으세요. Bueno, pueden sentarse. 자, 내가 여러분을 좀 안수를 하려고 합니다. Hoy queremos comenzar impartiendo a cada uno de ustedes. Quiero pasar a orar por cada uno de ustedes. 이 영적 세계에서 임파테이션이 굉장히 En 중요합니다. el mundo espiritual, imposición de la mano, la impartición es algo muy importante en el mundo espiritual. 여러분, 우리 히브리서 6장 1절에 보니까 Si bien en Hebreo capítulo 6 그리스도의 초보라는 말이 나와요. habla sobre el rudimiento de Cristo, ¿no? 자, 이 생명사에서 이렇게 귀한 종들이 세워진다는 건 정말 고무적인 일이에요. Y esto es algo muy, como era positivo ver cómo los líderes misteriosos se están 내가 levantando. 23년 전에 생명사가 시작하면서 23 años atrás comenzando el misterio Zoe, 하나님께 이렇게 기도드렸어요. yo levanté esta oración al Señor en ese tiempo. 이 종이 이 시대를 이끌어가는 종이라면 Si yo soy este siervo que levantás para guiar esta temporada, 생명사 10년 만에 이제 나를 능가하는 종들이 나오게 하셨어요. oré que si yo soy ese líder, que dentro de 10 años del misterio se levanten ministros o líderes mayor que yo, que me puedan 나는 pasarme. 그들에게 바톤을 넘기고 Y yo quiero darle el batón a ellos a 이제 seguir. 도단성에서 조용히 기도하다가 내 인생을 마감하기 원합니다. Y me quiero ir a la isla de Pasmo y terminar mi vida en oración delante de ti, ¿no? 나 진짜 그렇게 기도했어요. No, yo siempre oraba así, ¿no? 내가 생명사를 하는 목적은 나 정도 되는 사람을 세우기 위해서 하는 게 아니에요. Porque el misterio soy que estamos haciendo no es para levantar un siervo que sea igual a mí, 나보다 더 뛰어난 종들. sino siervos mayores que yo, ¿no? 뭐 이게 하나님의 나라의 방식이에요. Y ese es el método del reino de Dios, ¿no? 주님도 나보다 큰 일을 한다고 말했는데. El Señor también dice que nosotros vamos a hacer mayores cosas que Él. 그렇죠. 내가 이 생명사라는 목적이 나보다 더 뛰어나고 엄청난 종들을 세우는 거죠. 그렇죠? Y el propósito misterioso es levantar siervos que sean mucho mayores que yo, ¿no? 근데 23년이 지났는데 Pero han pasado 23 años 아직까지 바톤을 못 넘기고 y 있어요. todavía no le estoy dando el batón a esa persona. 이 중미에서 이런 그런 종들이 바톤을 넘길 종들이 세워지기로 Pero 합니다. espero que esos líderes que reciban este batón se levante aquí en Centroamérica, Latinoamérica. 여러분은 이번에 도미니카 우리 목회자들이 새로운 분이 많을 텐데 Y yo sé que acá en Dominicana hoy tenemos muchos pastores nuevos. 나는 여러분이 꼭 생명사로 와야 된다고 얘기하는 게 아니에요. Y yo no estoy acá promocionando a ustedes, vendiéndoles para que sean parte del misterio Zoe. 어제도 말했지만 Como le dije ayer, 이 마지막 때는 남은 자 사역 외에는 할 게 없어요. aparte del misterio de los remanentes, en los últimos tiempos no hay otra cosa que hacer. 왜냐하면 이제 모두 다 종교 통합에 들어가는 시간이에요. Porque este es el tiempo que todos estos se están uniendo a la religión mundial. 오늘도 사이트 하나 어떤 동료사 하나가 나한테 왔는데 Alguien me mandó un video esta tarde a mí. 리고린이나 또 우리 누구지 YM 리더 로니 커닝 이 사람들이 천주교에 대해서 막 같이 연합해서 사역하는 그런 것들이 한국에서 지금 막 이제 공식적으로 막 이루어지고 있어요. Que esos pastores famosos como Rick Warren o Cunningham, que son los pastores de ¿cómo era? Positivo, no me acuerdo cuál es el de Rick Warren y el de Kukum, ellos están promocionando con las iglesias católicas reuniones en Corea. WA에서 그런 얘기 좀 하고 있단 말이에요. Y eso es WA, no sé cómo es en español, pero en inglés 이게 WA. 뭐냐면 기독교 내부에서 종교 통합을 이루는 일들을 벌써 10여 년 전부터 다 완성한 거예요. Internamente en las iglesias evangélicas están haciendo ya ese proceso, el trabajo de reunir las religiones, unir las religiones. 그런 사람들이 막 교황을 막 높인단 말이에요. Que esos pastores cristianos están exaltando al Papa. 그러니까 지금 여러분은 느끼든지 못 느끼든지 Aunque ustedes lo sientan o no lo sientan hoy, 기독교가 이 종교 통합으로 들어갈 수 있는 만반의 준비가 끝난 거예요. que en el mundo ya está preparado para traer esta unificación de las religiones. 그러니까
지금 이렇게 소수의 남은 자들만이 이 모든 원수의 전략을 보고 있는 거예요. Solos este número pequeño remanente están viendo la estrategia del enemigo. 우리가 Dios le 지금 está abriendo los ojos. 천주교와 진리 싸움을 하려는 이유도 그런 거예요. Y esa es la razón que nosotros también queremos hacer esa guerra de la verdad contra la Iglesia Católica. 천주교를 죽이는 게 목적이 아니라 El propósito no es matar a la Iglesia Católica, 어차피 교황은 적그리스도에서 죽어요, 그렇죠? porque al final, si ves, el Papa muere en la mano del Anticristo en Apocalipsis. ¿no? 우리가 손댈 필요 없잖아요. Y eso 그렇죠? no es algo que hace falta que 근데 nosotros toquemos, entre ellos se van a matar. 이 ¿no? 천주교와 우리가 진리 싸움을 하는 이유도 Pero la razón que queremos esa batalla de la verdad 소수의 남은 자들이 무엇이 진리 흐름인지를 보기 위한 거예요. es para que esos pocos números remanentes que existen puedan ver qué es la verdad del 그래서 Señor. 그런 위험을 무릅쓰고 이런 일을 하는 거예요. Y por eso, poniendo este peligro, estamos haciendo esta tarea, este trabajo. 그 일은 우리 교회에서 20년 넘게 준비해 왔어요. Y este es un trabajo que la iglesia de Corea nosotros estuvimos preparando los pasados 20 años. 모든 성경 66권이 다 강해됐고 Hemos enseñado todas las 66 libros de la Biblia 또 구원론부터 시작해서 모든 그 흐름들을 다 세워놨고 y fue levantándose todas las doctrinas de las iglesias 예, también. 천주교가 무엇을 오염시켰는지도 다 우리가 밝혀냈단 Y 말이에요. también hemos visto cuáles son los engaños que ha puesto la iglesia católica. 그래서 이제 이 천주교와 진리 싸움을 시작하는 거예요. Por eso vamos a comenzar ahora con esta batalla de la verdad 그것은 con la iglesia 소수의 católica. 남은 자들을 일깨우기 위해서. Y eso es para levantar a esos pocos números remanentes que Dios ha 그러니까 dejado. 지금 남은 자들이 이렇게 모여서 집회하는 것이 얼마나 중요한 일인지 여러분들이 알아야 돼요. Y usted tiene que saber ahora cuán importante es estas reuniones que estamos haciendo como los remanentes. 여러분 같은 목회자가 바로 이 마지막 시대 주님의 강림을 준비하는 유일한 길인 거예요. Porque ustedes, pastores como ustedes, son los únicos, el único camino que están preparando la vuelta del Señor Jesucristo. 여러분이 생각하는 것보다 지금 교회들은 너무 타락해서 소망을 잃어버렸어요. Más de lo que ustedes piensan, se imaginan, hoy en día las iglesias están muy corruptas, corrompidas. 가령 내가 아프리카를 가면 정말 가슴이 너무 아픈데 Cuando voy a África, me duele mucho el corazón. 아프리카는 정말 예배가 없어요. En África, te puedo ser honesto, no hay culto ahí, no hay adoración. 예, 뭐 내가 한 교회를 보고 얘기하는 게 아니잖아요. No es que yo vi solo una iglesia. 내가 수없이 많은 아프리카 로컬 교회들 예배를 He 갔는데 visitado muchas iglesias africanas locales. 예배를 가면 사람들 좀 좀 잘난 사람들 소개하는데 1시간 걸려요. Si te vas en el culto africano, se pasa la primera hora introduciendo a las gentes nuevas o a las gentes importantes que vinieron ese día. 그리고 헌금하는데 1시간 걸려요. Y después toman otra hora solo en tiempo de ofrendas. 심지어 어떤 교회는 헌금을 요 단위에서 계수를 해요. Y más allá, algunas otras iglesias reciben empiezan como a contar la ofrenda acá en el púlpito. 그리고 누가 얼마 드렸다 막 이렇게 자랑을 해요. Y dicen, fulano tal, hoy ofrendó tanto. 내가 그런 교회 목사한테 그 얘기했어요. Y yo le dije a los pastores de esa iglesia, yo le hablé así. 이런 식으로 예배 드리면 죽는다. Si siguen dando culto de esta manera vas a morir, le dije a ese pastor. 내가 빠져나간 다음에 한 달 있다 죽었어요. Y honestamente, después que hicimos esa conferencia, salimos, al mes escuchamos que ese pastor falleció. 그러니까 이게 설교가 없어요. Y no se predica la palabra en esos 그리고 cultos. 자기들끼리 막 신나게 막 춤만 추고 Y entre ellos solo empiezan a cantar y bailar 그리고 끝나는 거야. y termina el culto. 그게 예배가 아니에요. Eso no es culto, ¿no? 근데 이게 지금 한두 교회가 이런 게 아니라 Y no es que son una o dos iglesias que están así. 아프리카는 아프리카대로 그게 다 죽었고. En África las iglesias africanas están muriendo de esa 예, manera. 여러분 알지만 미국의 대형 교회는 이제는 모든 종교의 구원이다 이렇게 다 외치고 Y 있어요. ustedes sabrán, en las iglesias, mega iglesias de Estados Unidos están hablando que hay salvación en todas las religiones. 무슬림도 와라. Invitamos a los 동성애도 와라. musulmanes, a los homosexuales, son bienvenidos. 무서운 거죠, 그렇죠? Y eso es temeroso, ¿no? 그러니까 이런 작업을 벌써 원수는 최소한 30년 전부터 차곡차곡 진행해 왔어요. Y este proceso es un trabajo que el enemigo está haciendo mínimo hace 30 años, paso a paso, estaban organizando todo 이 esto. 대표적인 사람들이 로린 커닝햄 이런 사람들. Y gente como el Cunningham, 리고렌은 죽었죠, 그렇죠? Rick Warren creo que ya falleció, ¿no? 근데 리고렌도 그런 중에 하나이고. Pero uno de ellos también es 그다음에 미국의 아이합. el IHOP de Estados Unidos también. 이 La casa de oración. 아이합에서는 중요한 강사들을 세워서 천주교를 찬양하고 있어요. Ellos, la Casa de Oración Internacional de IHOP, están poniendo, como era, Pero- predicadores importantes y también al mismo tiempo mandando mensaje exaltando a la Iglesia Católica. 그 리더는 음란에 쓰러졌죠.
리더는 음란에 Y el 쓰러졌고. líder mayor, me acuerdo que cayó en la inmoralidad, ¿no? 그거 내가 다 예언했던 거예요. Y eso es algo que el Señor ya me había hecho profetizar años atrás, 음란에 쓰러진다. que iba a caer de la inmoralidad. 그리고 지금 이제 그 프란시스 챙이라는 중국 사람이 그 아랍의 지금 그런 사도로서 지금 그런 역할을 하고 있어요. Y otros de ahora que están trabajando como el apóstol de ellos es Francis Chen de Estados Unidos, ¿no? 이게 뭐냐면 지금 기독교를 전부 종교 통합으로 몰아넣는 작업을 다 한 거예요. ¿Qué es este proceso que están haciendo? Están empujando a la iglesia para entrar en la unidad de la religión. 한국의 여의도 순복음교회 La iglesia Full Gospel o la Asamblea de Dios de Corea 성도가 70만 명이에요. supuestamente tienen 700.000 miembros esa iglesia. 그런 교회가 다 지금 그거 앞장서는 거예요. Pero toda esa iglesia están los que están enfrente de este movimiento. 사랑의 교회. La iglesia Amor de Corea, que es una mega iglesia. 아마 전 세계에서 재정이 가장 많은 교회일 거예요. Seguramente esa iglesia es una iglesia que financieramente es la más grande de todo el mundo. 그다음에 뭐 명성교회. Después está otra iglesia llamada Myeongseong en Corea, otra mega iglesia. 장로교에서 가장 큰 교회. Es la iglesia más grande de iglesia presbiteriana en Corea, una de 성도 las más grandes. 13만 명이에요. Ellos dicen que tienen 130.000 miembros en la 그런 iglesia. 교회들이 다 WCC를 이끌어가고 있어요. Todas estas iglesias son los que se están moviendo para llevar esta organización de la unificación de 그리고 las religiones. 모든 교회들을 자기 스라에 다 두는 거예요. Y ponen todas las iglesias bajo su liderazgo, ¿no? 다 지옥 가는 거예요. Todos lo están llevando al infierno. 이렇게 우리 이 남은 자 사역이 남은 자들만이 그 원수의 전략을 지금 보고 있는 거예요. Solo los remanentes de Dios están viendo estos planes del enemigo, cómo se están moviendo. 보세요. 그러니 하나님이 마지막 때 남은 자들에 대한 이 관심과 그렇죠. 이 하나님의 이 놀라운 이 돌보심 이것이 이 남은 자의 교회란 말이죠. La iglesia de Dios es donde el Señor de verdad lo está mirando, le está poniendo interés y guardando a esas iglesias. 뭐 그건 또 요엘의 예언이에요. Y esa es la profecía Joel. 이제 미가서에도 그 남은 자에 대한 예언들이 Y 나오는 거예요. Miqueas también habla sobre 그러니까 esta. 성경은 여러 가지 맥이 있는데 Si bien la iglesia, en la Biblia hay unas corrientes generales. 이 바로 창세기부터 요한계까지 그 남은 자의 흐름의 맥이 있어요. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay una corriente que fluye que son de los remanentes. 예를 들면 민수기를 보면 Si ven en el libro Números, 이 1장까지 5장까지 이 제사장에 대한 이야기를 계속해요. el libro de Números comienza por capítulo 1 al 5 y va describiendo sobre el sacerdocio, ¿no? 그리고 이제 6장은 뭐를 기대하냐면 바로 그 제사장의 위임식이 기대가 되는데. Y si describe este capítulo 5, lo que naturalmente tiene que ser el capítulo 6 es la ordenación de los sacerdotes, 그 ¿no? 제사장들이 이스라엘을 축복하는 것을 기대한단 말이죠. Y la expectativa es levantar esos sacerdotes y bendecir a Israel. Tenía que comenzar el capítulo 6. 그 ¿no? 말씀 전에 나시린이 나와요. Pero justo antes de todo de que esa concretación está sobre los nazarenos, ¿I게 el 뭘까요? voto nazareno. 왜 나시린이 나올까요? ¿Por qué sale el voto nazareno? 그것은 제사장이 타락했을 때 Es porque por si acaso si estos sacerdotes caen en la 그 corrupción, 거룩을 계속 이어갈 존재들이 필요한 거예요. necesitan ser que puedan continuar la santidad del pueblo. 나시린은 거룩을 구별한 사람이에요. El voto nazareno son seres apartados para la santidad. 독주를 마시지 않고, No toman vinos, ¿no? 예, 그다음에 머리를 그쵸 손대지 않고, No se le corta el pelo, 뭐 있지? 죽음을 만지지 않고. no tocan las cosas muertas. 이게 뭐야? 이게 거룩을 구별한 Y 사람이에요. estos son seres, otra forma de ser apartados para la santidad. 그리고 나시린 다음에 제사장의 축복이 나와요. Y después de ese voto nazareno viene la bendición 그러니까 sacerdotal. 하나님은 성경을 처음부터 끝까지 전부 이 남은 자들의 흐름을 계속 이어가면서 그 거룩을 지키는 사람들이 마지막 때 하나님 앞에 영광 속에 쓰는 것으로 끝나는 거예요. Y lo que por eso podemos ver es siempre una corriente, sus remanentes que guardan la santidad y al final ellos son los que se presentan delante del 심지어 Señor. 이사야서는 Más allá del libro de Isaías, 예수님은 그 남은 자의 흐름 속에 오신 분이라고 말해요. Jesús habla de que el Mesías Jesús viene de la corriente de los remanentes. 예수님은 인류 구원에서 왔다고 우리는 맨날 얘기하잖아요. Nosotros siempre escuchamos de que Jesús vino para la salvación del mundo, 근데 이사야의 예언의 관점은 pero la perspectiva de Isaías 예수님은 남은 자를 위해서 오시는 거예요. que Jesús viene para los remanentes. 미가에서도 나와요. Miqueas también habla de eso. 예수님이 일어선 다음에 남은 자들이 일어나고 얘기해요. Ahí habla de que el Mesías Jesús se levanta y le siguen 자, los 그러니까 remanentes. 여러분이 생명사역이 아니다 그래도
Aunque ustedes no sean del ministerio Zoe, 반드시 이 시대는 남은 자 사역을 해야 돼요. pastores, ustedes tienen que ser el ministerio de los remanentes en estos últimos tiempos. 여러분의 양들을 온전한 거룩으로 세워야 돼요. Ustedes tienen que llevar a sus ovejas a la santidad perfecta del Señor. 뭐 많을 필요 없어요. No hace falta mucho. 10명이다. 그럼 10명을 온전히 세워야 돼요. No hace falta que sea mucha gente. Si son 10, levanten a esas 10 personas delante de Dios. 이게 왜 그러냐면 교회는 생명이기 때문에. ¿Por qué? Porque la iglesia es vida. 교회는 배예요, 배. Es un barco la iglesia. Se puede 조그만 decir. 구멍만 있어도 배는 O 가라앉아요. sea, el barco, no importa cuán grande sea, si un agujero pequeño hay, es cuestión de tiempo que se hunda. 한 명 아간이 이스라엘 총회를 멈추게 하는 거예요. Mire, un Acán, una persona Acán hizo parar todo el Congreso de Israel. 그러니까 이게 교회가 생명이라는 걸 알아야 돼요. Por eso tienen que saber que la iglesia es vida. 교회는 조직이 아니에요. La iglesia no es una organización. 그러니까 한 영혼 한 영혼이 모두 주님의 생명으로 충만해야 돼요. So, cada una de la gente de la iglesia tiene que estar lleno del Espíritu de Dios. 교회는 우리 주님이 머리시고 En la iglesia Dios es la cabeza, el Señor es la cabeza, 우리는 Jesús. 몸이란 말이죠. Y nosotros somos su cuerpo, ¿no? 몸이라는 건 모두가 다 하나의 유기체로 움직이는 존재라는 거예요. El cuerpo significa que todos los miembros se mueven en unidad, ¿no? 아멘. Amén. 자, 이번 도미니카 집회가 이 도미니카에게는 굉장히 중요한 기회예요. Y esta conferencia dominicana es muy importante para una gran chance para 자, Dominicana. 그러니까 지금 이 전 세계적인 상황으로 보면 Si vemos la situación mundial hoy en 이제 día, 적그리스도가 이 세계를 지배하는 이 모든 과정이 지금 다 밟혀지고 있어요. todo este proceso de que el Sí. anticristo va a levantarse a reinar se está manifestando y se está 모든 formando, 세계의 ¿no? 경제는 벌써 적그리스도가 다 지배하고 있어요. La economía mundial, el anticristo ya lo está controlando. 자, 모든 종교는 이제 바티칸에 의해서 다 통합되고 있어요. Todas las religiones se están uniendo bajo el mandato del Vaticano. 자, 모든 정치도 지금 거의 다 장악했어요. Y todos los gobiernos ya están siendo Sí. controlados por ellos, la 이것만 mayoría. 봐도 환란의 시간이 가까워온다는 걸 우리가 볼 수 있어요. Con solo esto podemos saber que el tiempo de la gran tribulación está muy 이제 이 cerca. 모든 것을 움직이는 적그리스도의 정부를 우리는 세계 정부라고 말해요. Y el gobierno que va a mover esto atrás de todo esto es la nueva orden, nosotros 세계 정부의 decimos. 실체는 지금도 존재하고 Y la 있어요. nueva orden existe hoy en día también. 단지 지금 전면으로 나서지 않고 있을 뿐이에요. Solo ellos no están apareciendo de cara públicamente. 자, 그러니까 보세요. 이 세계 이제 적그리스도가 전 세계를 지배한단 말이에요, 그렇죠? Ahora va a venir el tiempo, como digo, el anticristo va a reinar el 근데 mundo. 이스라엘과 이스라엘 편에 서는 나라만이 적그리스도의 지배를 받지 않아요. Pero Israel y las naciones que se paran al lado de Israel son los únicos países que no van a ser 자, gobernados por el 그래서 우리 anticristo. 모두가 다 이스라엘 편에 서야 되는 Y 거예요. es por eso que todos nosotros tenemos que estar unidos con Israel. 그리고 우리 생명사역도 날마다 매년마다 이스라엘 사역을 하는 Y el 거예요. ministerio, por eso estamos haciendo el ministerio de Israel todos los 자, años. 그러니까 각 나라의 운명은 누구에게 맡겼느냐? Por eso, ¿de quién depende el destino de cada nación? 바로 남은 자들의 교회에 맡긴 거예요. Es de la iglesia remanente de ese país. 그래서 우리도 지금 하문바드로에서 계속 영적 싸움 Por eso 하는 거예요. nosotros también estamos continuamente haciendo esta batalla para la península de Corea. 그래서 한반도는 절대로 적그리스도가 지배하지 못해요. Por eso el anticristo no va a poder reinar sobre la península de 왜냐하면 Corea. 남은 자의 교회가 있기 때문에. Porque está la iglesia su remanente. 우리가 그 전쟁을 한 지가 벌써 수십 년이 Y 됐어요. ya hace años y años que estamos haciendo esta batalla. 그래서 하나님이 계속 승리를 주고 있어요. Y el Señor nos está continuamente dando esa 자, victoria. 오늘 우리 한국에서 기도하자 그랬죠, 그렇죠? Hoy, ¿se acuerdan? Dijimos que íbamos a orar por Corea, ¿no? 지금 트럼프가 가 있어요, 한국에. Ahora el presidente Trump está en Corea, visitando Corea. 또 시진핑이도 가 있어요. Y Xi Jinping, el presidente chino, también está en Corea ahora. 이제 하나님이 어떤 역사를 지금 만드실 거예요. Yo sé que el Señor va a hacer una obra en ese 그래서 lugar. 지금 정부를 이재명 정부라고 그러는데 En este tiempo se dice el gobierno del perdón, 반드시- del presidente Lee en Corea. 반드시 27년 전에는 내려와야 돼요. Antes del año 27 se le tiene que 그리고 sacar a esa persona. 이제 27년 이후에 되는 대통령을 통해서 Mediante el presidente que Dios levante después del año 27, 한반도는 이제 남북 통일을 이루어요. es que va a guiar, abrir las puertas para la unificación de Corea. 대략적으로 2030년 정도 되면 통일의 윤곽이 다 드러날 Y 거예요. más o menos en el año 2030 se va a ver un poco el dibujo, el panorama de cómo se va a unir Corea. 왜 2030년이냐? ¿Por qué digo 2030? 자, 2003년 되면 에스겔 38장의 예언이 활발하게 성취되는 시간이에요. Porque en el año 2030 va a ser que la profecía de Ezequiel 38
va a estar va a estar concentrado, se 그래서 estará 강- cumpliendo esa profecía. 강대국이 한반도 통일에 개입을 못해요. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una gran guerra, entonces las naciones fuertes no se van a poder concentrar en Corea, sino en esa guerra. 그때 이제 김정은이가 죽을 거예요. Y ahí va a morir Kim Jong-un, 예, el dictador coreano. 북쪽에 있는 리더죠, 그렇죠? Es el líder que está en el norte. 그래서 이제 통일 세대가 한반도에서 일어날 거예요. Y con eso se va a levantar la generación de la unificación de Corea. 이제 한반도 통일의 문제는 뭐냐면 El problema ahora cuando ocurra la unificación de Corea, 네, 여러분이 기도해 줘야 돼요. y es algo que ustedes quiero que oren por Corea, 왜냐하면 한반도에서 남은 자 사역을 하기 때문에. es porque estamos haciendo este ministerio en los remanentes en Corea, ¿no? 여러분 보세요. Desde 내가 Corea. 지금 남은 자 사역을 안 하면 여러분이 이렇게 모일 수 없어요. Miren, si el Señor no me levantó para hacer este ministerio remanente, no íbamos a estar aquí todos juntos reunidos, 예, ¿no? 그러니까 기도해 달라는 거예요. Por eso les pido que oren por 예. nosotros, ¿no? 근데 이 그렇게 한반도 통일될 때 뭐가 문제가 되냐면 Pero ¿cuál es el problema cuando Corea se una, las Coreas? 돈이 문제예요. Ahora va a ser el problema del dinero. 왜냐하면 통일 비용이 3천조 원 이상이 들어가요. Toma más de 3.000 billones de dólares, 3 trillones de dólares para hacer esa unificación. 네, 어마어마한 돈이죠. Es 그렇죠? un dinero grande, ¿no? 그러니까 통일되면 우리 남북은 굶어 죽어야 돼요. Por eso si Corea entra a unificación, no va a morir todo de hambre de Corea. 그래서 수십 년 전부터 하나님이 나에게 기도를 시켜왔어요. Por eso años atrás el Señor me está haciendo orar por esto. 예, 이사야 26전의 예언처럼 Como la profecía de Isaías 26, 마지막 때 영적 투로가 일어나요. que en los últimos tiempos el Señor levante los tiros espirituales. 엄청난 El tiro espiritual. 부자들을 하나님이 일으킨단 말이에요. Significa levantar gentes ricas 근데 espirituales. 그 사람들은 적그리스도에 지배되지 않아요. Pero ellos son los que no están bajo el gobierno del anticristo. 예, 이제 우리 교회에서 그래서 그런 사업가들 지금 내가 키우고 있단 말이에요. Por eso estamos orando y levantando empresarios así en la iglesia para hacer ese trabajo. 사실 그 사업가들이 지금 이 모든 전 세계 사역의 비용을 다 내는 Más allá, estos empresarios son los que están cubriendo todos los gastos de nuestras conferencias alrededor del mundo. 이제 자, 이런 예언들을 여러분에게 내가 예언하는 건 말하는 건 Y esta profecía que yo le doy a ustedes, 예, 지금 한국이 남은 자 사역을 하기 때문에 중요하기 때문에 얘기하는 거예요. es porque le estoy diciendo que para este ministerio remanentes la península de Corea es muy importante. 아멘. Amén. Amén. 참 한국 사람으로서 여러분께 좀 감사합니다. Como coreano le agradezco por esta oración por Corea. 나도 우리 모든 생명사역 교회들을 위해서 다 매일같이 기도합니다. Yo oro por todas las iglesias misteriosos todos los días. 여러분들 우리 한국에서 꼭 계속 기도해 주세요. Ustedes también sigan orando por Corea, por 왜냐면 favor. 원수들이 지금 한국의 이 남은 자세를 못하도록 막 지금 계속 역사하는 거예요. Porque el enemigo está orando fuertemente para que Corea no pueda hacer este ministerio de sus 내가 remanentes. 적그리스도와 영적 전쟁을 한지 이제 본격적으로 한지 10년이 넘는데 Hace más de 10 años que estoy de cara haciendo esta batalla contra el anticristo. 정말 그 고통의 시간들을 얘기하면 여러분 뭐 Y si le 다 표현 못해. cuento ese tiempo de dolor que pasamos, no hay como expresar todo 그러니까 eso. 우리 교회는 지금 이스라엘 사역과 이 적그리스도 싸움을 거의 동시에 시작했어요. En la iglesia, Cristo va. 이스라엘 사역. En Corea, en nuestra iglesia hemos comenzado casi juntos esta batalla del anticristo y el ministerio de Israel 그러니까 casi al mismo tiempo. 우리는 이스라엘 사역을 모양만 갖추는 게 아니에요. No es el ministerio de Israel solo para mostrarnos, para 정말 agregar una lista más al ministerio, 생명을 드리는 거예요. sino de verdad ponemos la vida para este ministerio. 그래서 이 사역을 하면서 우리는 많은 사람도 죽었고 Y comenzando este ministerio de Israel hemos perdido mucha gente, ha 정말 muerto mucha gente, fallecido 많은 mucha 사람도 gente, 떠났고 mucha gente dejaron la iglesia también. 이게 정말 적그리스도와 이스라엘 사역하면서 고통스러웠어요. Y fue doloroso haciendo el ministerio, comenzando el 그러나 ministerio en Israel. 이제 승리의 시간이 됐어요. Pero ahora ya es tiempo de victoria. 아멘. 여러분들 모쪼록 이 한국은 개인적으로 내가 한국 사람이니까 한국을 위해서 기도해달라 이런 얘기하는 게 아니라 Y no es porque soy coreano, estoy pidiendo una oración personal para Corea, 하나님이 이 한국의 남은 자 사역을 시작하게 하셨기 때문에 sino que Dios ha comenzado este ministerio remanentes desde Corea. 여러분과 직결된 문제예요. Y es algo que está conectado directamente con ustedes. 아멘. Amén. 그리고 우리 사업가들 위해서 기도 많이 Y 해주세요. ore mucho por nuestros empresarios. 이
이 사업가들은 정말 생명을 들여 헌신하는 사람들이에요. Estos empresarios de verdad son devotas y han dado la vida por este ministerio. 자기들이 그 돈을 건들지 않아요. Ellos esas ganancias no lo tocan para sí mismos. 그냥 내 지시에 따라서 다 쓴단 말이에요. Ellos usan todas esas ganancias de acuerdo a la orden que se da en la iglesia. 그 사업가들이 일어나야 통일도 안 되고 Así 남은 que 자세력도 하는 거예요. estos empresarios tienen que crecer más para poder hacer este ministerio remanentes y la unificación de Corea. 자, 아멘. 자, 내가 이제 여러분을 안수할 텐데. Bueno, y ahora yo voy a estar impartiéndole a cada uno de 그래서 아까 ustedes. 10에서 6장 1절에 그리스도 초보에 대해서 Y 얘기했어요. en el capítulo 6 debería hablar rudimiento de Cristo. 초대교회는 성도가 일단 들어오면 Pues en la iglesia primitiva, cuando una persona entraba a la iglesia, 바로 본 예배로 데려오지 않아요. no es que se le traía a esa persona directamente al culto 자, general. 예를 들면 골로새 교회가 있다 그러면 Por ejemplo, si existía la iglesia de 이 Colosenses, 골로새 지역에는 이제 라우디아 교회, 히에라폴리스 이런 지역이 같이 함께 있단 말이에요. en Colosenses se puede decir que la región abarcaba la ciudad de la Odisea, de Hierápolis. 그러니까 요 지역 전체를 바로 골로새 교회라고 말하죠. Toda esta región se le decía la iglesia de 그럼 Colosenses. 성도가 들어오면 Pues si una persona entraba a la iglesia, 각 지역에 있는 가정교회들에서 그 성도들을 받아들이는 거예요. en las iglesias de casa se le daba la bienvenida primero a ese nuevo miembro. 예. 그리고 어떤 일정한 시간 속에서 그들이 예수를 위해서 죽을 수 있는 사람이냐는 걸 확인해요. Y en un proceso, tiempo dado, ellos confirman que esa persona está dispuesta a dar la vida 예, por Cristo. 그 과정 가운데 그들이 배우는 게 뭐냐면 Y en ese proceso lo que se le enseña a esa 첫 nueva 번째, persona, 하나님에 대한 믿음, primero es la fe a Dios, 죽을 행실에 대한 회개, el arrepentimiento a las obras de la muerte, 안수, y después la imposición de la 그리고 mano, 세례, el bautismo 그리고 죽은 자의 부활과 y la resurrección de los muertos 종말. y el juicio eterno. 이 6가지를 어느 일정한 시간 속에서 그들이 쫙 실체화시킨 다음에 Estos 6 puntos o elementos son algo que van encarnando a la gente por un tiempo dado, ¿no? 우리 교회가 그걸 보도에 따라서 1년 리더십을 하는 Y 거예요. basado en esto, nosotros en la iglesia hacemos ese entrenamiento de líderes por un año. 예, 그리고 그들이 이제 예수에서 죽을 수 있는 것이 확정되면 본 예배를 데려오는 Y 거예요. cuando se le confirma que esa persona nueva está dispuesta 그리고- ahora a morir por Cristo, se le trae a la reunión general. 그 첫날 물세례를 주는 거예요. Y ese primer día que viene esa persona, se le da el bautismo de agua. 그 물세례는 그 사람이 성령 세례를 받은 것을 공동체가 확증해 주는 거예요. Es que ese bautismo de agua era que confirmaba a la comunidad de que esta persona estaba bautizado del Espíritu 여러분 Santo. 교회에서 세례식은 반드시 성령 세례를 받고 주를 위해서 죽을 수 있는 사람이라는 것이 확정될 때 주는 게 세례예요. El bautismo por eso se le da a la persona que ha confirmado que da la vida por Cristo y fue bautizado del Espíritu Santo. 그래서 우리 교회는 세례식 할 때 간증을 해야 돼요. Por eso nosotros no tenemos el bautismo en la iglesia, ellos tienen que dar sus testimonios primero. 네, 성령 세례를 받고 예수를 위해서 죽는 것이 분명한가? Que escuchamos sus testimonios si esta persona de verdad recibió el bautismo del Espíritu Santo y está dispuesto a morir por el Señor. 공동체가 그 사람이 그런 것을 인정하면 그때 물세례를 주는 Y 거예요. ahí es cuando la comunidad escuchamos y estamos de acuerdo que estamos de acuerdo, le bautizamos con el agua. 시간이 됐다고 세례 주는 게 아니에요. No es porque ya pasó un año se le bautiza, 반드시 그 사람이 예수에서 죽을 수 있다 이 확정될 때 물세례를 주는 sino que cuando confirmamos esa persona puede morir por el Señor, se le bautiza, ¿no? 거예요. 자, 그때 그 6가지 얘기한 그것 중에서 우리가 안수와 세례라는 게 있어요. Por eso si vemos en este rudimiento hay 6 puntos y uno dice el bautismo y la imposición de la mano. 자, 교회는 어떤 행위에 근거로 해서 살아가는 그렇죠? 공동체가 아니에요. La iglesia no es una comunidad que vivimos por las obras. 자, 우리 에베소 1장 3절에 보면 Si ven Efesios 1:3, 하나님은 우리가 그분을 영접할 때 cuando nosotros le aceptamos a él, cuando 앞으로 recibimos a él, 영원토록 하나님과 살 수 있는 모든 것들을 다 주셨어 벌써. dice que ya nos dio todo a nosotros para que podamos vivir eternamente de él. 예, 아주 중요한 얘기하는 거예요. 귀를 번쩍 뜨고 얘기해 주세요. Esto es muy importante, pongan atención a esto, muy 자, importante. 그러니까 보세요. Mire. 내가 교회 다닌 지 한 7년 되니까 더 이상 받을 은혜가 없어. Si usted dice, no, yo estoy hace 7 años en esta iglesia, ya recibí todo y no hay más nada nuevo que yo pueda recibir. 예, 그래서 한국적인 상황은 보통 이제 교회들이 그렇게 되면 사람들이 신학을 하려고 그래요. Y si ven en la situación de Corea, la mayoría de la gente que son devotas, 7 años, ¿qué pasa el próximo paso? Quieren irse todo al seminario para ser 예, pastores. 아무리 좋은 길을 다녀도 No importa cuán buena sea esa iglesia, 한 7년 정도 다니면 받을 은혜가 없대. después de 7 años dice que ellos ya no hay gracia que reciben. 그리고 dice. 그 해결책을 신학을 통해서 해결하려고 그래요. Y ¿cómo quieren resolver esa necesidad? Yendo a un seminario, a una universidad teológica, al seminario teológico. 이제 그럼 진짜 죽는 거예요. Entonces ahí de verdad mueren.
그게 뭔가 잘못된 거예요, 여러분들. Entonces, esto 그죠? está algo hecho mal, algo está mal. 자, 그래서 귀를 잘 열고 들으셔야 돼요. O sea, estén atentos, escúchenme 우리 correctamente. 교회는 지금 나를 만난 지 긴 사람은 27년 뭐 이런 된 사람들도 많아요. La gente que están hoy en día en mi iglesia, el que Mm. más tiempo estuvo 네. conmigo son 27 años, gente que tiene 지금도 27 años. 끊임없이 성장해요. Pero ahora, continuamente, todavía esa gente está 뭐, creciendo. 심지어 나 자신도 성장하고. Más allá, yo también estoy creciendo. 예, 생명사역의 원리가 그래요. Y ese es el principio del ministerio Zoe. 그는 왜냐하면 교회는 하나님이 통치하는 것이 목사가 이끌어가는 게 Porque la 아니에요. iglesia es donde Dios reina, no el pastor que guía, no es este 그러니까 pastor que guía todo, ¿no? 예수님처럼, 그러니까 교회라는 것은 한 영혼을 불러서 신적 존재를 만드는 거지. La iglesia es llamar traer esa alma y transformarlo en un ser divino, 예, 착한 인간 만드는 게 아니에요. no ser una persona buenita. 그거는 윤리 강해 들으면 돼요. Si quieren ser una persona buenita, tienen que ir a escuchar esas enseñanzas, como eran los seminarios de ética y moralidad. 예, 착한 인간 되기 위해서는 교회 꼭 올 필요 없어요. Para ser un buen hombre no hace falta venir a la iglesia, 오히려 성경은 인간으로서의 모든 존재 방식은 죽어야 되고 sino que la Biblia lo que enseña es que tenés que morir a toda tu posibilidad humana 신적 존재가 되는 거예요. y ser seres divinos. 자, 그러니까 그거는 목회자가 할 수 있는 일이 아니죠. Y esto no es algo que el pastor puede 자, hacer. 하나님은 당신의 교회, El Señor a su iglesia 예, 그 모든 것들이 들춰질 수 있도록 매일같이 새롭게 우리를 하시는 거예요. derrama cosas nuevas y trabaja de nueva forma todos los días para que esto se Ya. pueda manifestar en su iglesia. 지금도 여러분은 나로부터 설교 듣고 있어요. Ahora también ustedes están escuchando mi prédica, ¿no? 여기서 제대로 지금 설교 듣는 사람은 La gente que están escuchando correctamente estos mensajes, 나를 통해서 모르는 것을 깨닫는 게 아니라 no que ustedes están aprendiendo cosas que no sabían, 여러분 안에 있는 이 진리의 영광과 내가 선포한 진리의 영광이 만나는 거예요. sino que la gloria de la verdad que está en ustedes y la Sí. gloria de la verdad que está saliendo conmigo Sí. se están encontrando en este 그때 momento. 스파크가 일어나는 Y 거예요. ahí es cuando hay una chispa. 영광에 부딪힐 때 빛이 나는 거예요. Cuando las glorias se chocan, empiezan a iluminar. 그리고 그 사람은 그것이 생명으로 소화되는 거예요. Y esa persona lo digiere en el espíritu, 여러분, como vida, perdón, 하나님은 como vida. 여러분이 구원받을 때 Cuando ustedes recibieron la salvación, 영원토록 살 수 있는 모든 것들을 다 주셨어요. Dios le dio a ustedes toda cosa eterna 자, para 그러니까 vivir 보세요. eternamente. 이것이 믿어지는 사람은 La gente que cree en esto, 신앙생활의 그죠 방향성이 어떻게 되냐면 ¿cuál va a ser la dirección cristiana, de vida de esa 자꾸만 persona? 받으려는 것이 아니라 No es que continuamente quieren recibir, 이거를 들춰내는 거예요. sino es manifestar, 자, 이걸 revelar lo que está dentro 들춰내야 de ti. 되는데 안 들춰지는 이유가 뭐예요? Y la razón que no se puede revelar lo que ya está dentro de ti, ¿qué es? 여러분의 육적 믿음이에요. Son ataduras espirituales en ustedes. 그러니까 계속 이것들을 풀어가는 과정을 갖는 거예요. Por eso hacer ese proceso continuo Oh. de vaciarnos es nuestro 뭐 proceso, ¿no? 핵심은 일단 회개겠죠. Claro, el punto comienza con el arrepentimiento, 또 뭐 ¿no? 때론 필요하면 축사도 해야 되는 Si 거예요. necesita alguna, de vez en cuando es liberación, 근본적으로 예배를 통해서 하나님의 계속 영광을 받아들여야 돼요. y esencialmente continuamente recibir la gloria en los 그러면 cultos. 여러분 안에 있는 이것들이 계속 드러나게 돼요. Entonces todo lo que están dentro de ti, que puso el Señor, se va a empezar a revelarse, manifestarse. 끊임없이 성장하는 거예요. Continuamente van a estar creciendo. 그러니까 보세요. 나는 여기서 은혜 받을 은혜가 없어. 그 이유 때문에 교회를 나가는 게 아니에요. Y no es esa razón de, yo no tengo más, Ah. recibo gracia en esta iglesia, por eso me voy. 너무 치열한 영적 전쟁 견딜 수가 없는 거예요. Y no van a poder aguantar esa batalla espiritual. 그러나 그건 또 뭐냐면 성장을 제대로 안 했기 때문에 그래요. Y eso también es porque no están creciendo correctamente. 예, 계속 끊임없이 성장해. Continuamente tenemos que estar 예, creciendo. 계속 하나님이 그걸 들춰내죠. Continuamente el Señor tiene que estar manifestando 그러니까 esto, sacando esto que está en 내 nosotros. 목회에서 가장 중요한 일은 뭐냐면 Por eso lo más importante en mi ministerio 성도가 변하고 있느냐 안 변하고 있느냐. es ver si mis ovejas están siendo transformadas o no, cambiadas todos los días o 그게 no. 내가 행위하는 목회 중에서 가장 중요한 일이에요. Esta es una de las obras más importantes para mí en mi ministerio. 이제 변하지 않으면 계속 경고가 들어가는 거예요. Que si no están cambiando, ahora empieza a comenzar las 그러니까 advertencias. 우리 교회에서 교회가 문제가 되기 때문에 성장 안 한다. 이건 말할 수가 없어요. ¿Ah? 교회가 문제가 되기 때문에 성장 안 한다. 이건 말할 수 없어요. No es posible decir en mi iglesia que por la causa de la iglesia no estoy creciendo. 왜냐하면 No se puede, 전반적인 ¿no? 모든 성도들이 다 성장하고 있으니까. Porque la mayoría están creciendo todo, 심지어 ¿no? 27년을 날마다 27년 됐는데 27년 동안 성장하고 Y 있습니다. esa gente que están 27 años conmigo, 27 años están siendo cambiadas y renovadas y creciendo. 여러분 이게 바로 교회예요. Y esto es la iglesia. 이게 바로
머리신 그분으로부터 계속 그 영광이 계속 흘러 들어오는 모습이에요. Y esa es la imagen de una iglesia que la gloria de la cabeza está fluyendo 자, continuamente 그러니까 en la 보세요. iglesia. 왜 안수를 중요시하냐면 ¿Y por qué tan importante la 바로 imposición de la mano? 머리신 그분으로부터 그 모든 것들을 따라서 내 안에 모든 것들을 들춰내는 이 과정을 하나님께서 계속 만들어 가는데 Pues el Señor está haciendo ese proceso de derramar de 목회자의- toda la cabeza y manifestar lo que está en 예, mí 목회자의 안수를 통해서 mediante la imposición de la mano del 머리신 pastor. 그분의 흐름을 흘려보내는 거예요. Hacemos fluir esa corriente de la cabeza de Jesucristo a la iglesia. 기름 부심도 전이 되고 Se imparte la unción, 능력도 전이 se 되고 imparte el poder. 뭐 그 기름 부심 안에는 또 은사도 있는 것이고 Y dentro de eso están los dones 예, también, 뭐 지혜도 있는 것이고 está la sabiduría. 예, 이런 것들이 전이 되는 거예요. Y estos son los que se van 특별히 impartiendo. 오늘 나는 여러분에게 전이할 것이 뭐냐면 Especialmente hoy, lo que le quiero impartir a ustedes, 바로 이 교회가 가지고 있는 이 끊임없는 성장의 요소가 뭐냐면 ¿cuál es el elemento que hace que la iglesia siga creciendo sin parar? 예, 이 시스템이에요. Es 시스템. un sistema. 자, 그러니까 성경에 신약에 7개 교회론이 나오는데 Si ven en el Nuevo Testamento está la doctrina de las 7 예, iglesias. 가령 예를 들면 로마서는 교회 스트럭처를 보여주는 Por 거예요. ejemplo, el libro de Romanos te da la doctrina que te enseña sobre la estructura de la 예, iglesia. 그러니까 로마서를 제대로 교회가 먹으면 교회의 아주 스트럭처가 이 구조가 아주 견고해지는 거예요. Si la iglesia come correctamente el libro de Romanos, la estructura de la iglesia se fortalece. 이제 제 로마서 강의 들으셔야 돼요. 그래서 Eso tienen que escuchar la 예, enseñanza de 또 Romanos. 데살로니가 전서는 Y el libro de Tesalonicenses 이건 교회 기초를 말하는 거예요. habla sobre lo base de la 그러니까 iglesia, el 튼튼한 기초가 fundamento. 필요하다. 그럼 데살로니가 전서를 Pues si quieren hacer un fundamento fuerte en la iglesia, es el libro de 근데 Tesalonicenses. 에베소서는 뭘 얘기하냐면 Pero el libro de Efesios, 자, 이 건물을 짓고 이제 구조도 있어야 되고 이제 건물을 짓잖아요. 그렇죠? usted cuando construye un edificio tenemos que 그럼 이 tener el 건물 fundamento, la estructura. 이 건물 안에 뭐 이제 전기도 넣어야 되고 그다음에 수돗물도 들어와야 되고 이런 모든 시스템을 갖춰야 돼요. Y la iglesia, cuando se construye un edificio, ahora se necesita un sistema de Ah. las electricidades, 그게- como eran las cañerías. 그게 바로 에베소서예요. Eso es el libro de Efesios para la iglesia. 에베소서 예, 이거 에베소서는 내가 우리 부목사가 이제 박사학위를 딴 거예요. Y este libro de Efesios es este tesis sacó el doctorado uno de mis pastores asociados. 그러니까 왜냐하면 내가 주님 30년 만났을 때 Porque 30 años tanto atrás cuando me encontré con el Señor, 제일 먼저 내가 하나님이 나한테 준 것은 종말론이었어요. lo primero que el Señor me enseñó a mí fue sobre la escatología. 근데 종말론을 계속 풀어나가는데 이제 한계에 부딪혔어요. Pero cuando el Señor me iba revelando esto, encontré una limitación en mí sobre esta 근데 그 revelación, sobre 한계를 뭘로 풀어야 되냐면 la escatología. Pero ¿cómo tenemos que resolví esa parte? El Señor me resolvió. 영광스러운 교회예요. Es con la iglesia gloriosa. 영광스러운 교회가 되기 때문에 그 종말론은 풀 수 있는 Es 거예요. porque solo la iglesia gloriosa podés entender el resto del fin del 그래서 tiempo, la 하나님이 나한테 escatología. 보여주신 게 바로 에베소서예요. Por eso lo que el Señor me mostró en ese momento fue 예, Efesios. 사실 나는 목사로 부름 받을 때 나는 목사 안 된다고 그랬어요. Yo cuando fui llamado como pastor, primeramente negué, rechacé este llamado. 말라기서를 보니까 너무 무서운 거예요. Porque cuando leí el libro Malaquías, vi que Oh. cuán temeroso era ser un 예, pastor, ¿no? 목사 잘못하면 자손 9대가 멸망을 해. Que si el pastor hace malas cosas, 9 generaciones de ustedes van a ser 난 maldecidos. 절대로 목사 안 됩니다. Pues yo dije, nunca voy a ser un 예, pastor. 우리 부인한테도 결혼하자 그러니까 자기가 사모가 된대. Yo cuando le propuse matrimonio a mi esposa, ella me dijo, no, ella va a ser pastora, tiene que ser 몇 esposa 시간 de 동안 설득을 pastor. 했어. ¿No? No sé cuántas horas le convencí. 절대로 사모되면 안 No 돼. tenés que ser esposa de pastor, no tenés que ser pastora, no tenemos que ser pastor, tenemos que ser un ministerio de miembros laicos. 그래서 난 설득한 줄 알았는데 Y yo había pensado que le había convencido, 끝까지 고소했던 거야 사실. pero había sido ella, nunca perdió esa 그래서 visión. 나는 ¿no? 목사 안 된다고 그런 사람이에요. Por eso yo era una persona que decía que no iba a ser pastor, 근데 하나님이 날 부르신 거를 알게 됐어요. pero entendí que el Señor me llamó 그리고 하나님께 이렇게 기도했어요. y oré al Señor. 내게 이런 에베소 같은 영광스러운 교를 세우는 것을 보장하시면 난 목사가 되겠습니다. Si me garantizas que vas a levantar una iglesia gloriosa como el libro de Efesios con mi ministerio, entonces acepto tu 그래서 llamado. 하나님이 약속하셨어요. Y el Señor me prometió. 그래서 내 목회 초년 때는 이런 기도 참 많이 했어요. Y por eso en el comienzo de mi ministerio yo oraba mucho así. 예, 성도가 변하지 않고 엉망진창이면 Cuando venía una oveja, dolor de cabeza, no cambiaba y hacía lo que se le antojaba, 하나님 내가 언제 이런 성도 보내달라고 yo le 했어요. decía, Dios, ¿cuándo yo te pedí una oveja como 하나님 이게 esta? 약속이 틀리지 No, 않습니까? esto es diferente a tu promesa. 변화시키든지 데려가시든지 둘 중에 하나라고. Cambiarlos o llevarlos. 예. 그래서 실제로 많이 내쫓았어요. Y honestamente hemos echado muchas ovejas de esa manera. 이게 뭐 잘못된 거죠. 그렇죠? Claro,
era muy joven todavía, era muy... 인내하고 기다려야 되는데. Tenía que estar paciente y esperar. 근데 워낙 하나님의 약속이 분명히 있기 때문에 나는. Pero como para mí era muy claro esa promesa de Dios, 나는 그런 거 하나니까 영광스러운 길을 세워야 됩니다 하나님. decía, no, Señor, me prometiste una iglesia gloriosa, 자, ¿no? 그래서 에베소서 얘기하는 건데 지금. Por lo que sí, volviendo al libro de Efesios, 그래서 이 에베소서의 이 시스템 뭐냐면 ¿y cuál es este sistema del libro de Efesios? 사도, El apóstol, 선지자, profeta, 복음 전파자, evangelista, 목사와 교사. pastor y maestro. 근데 이 목사와 교사는 관사가 하나로 묶여 있어요. Pero si ven artículos definidos que habla de ellos, 실제로, el pastor y maestro 예. lo une como uno. 기능상 목사와 교사는 같은 역할을 해야 Y 돼요. si ve el funcionamiento, el pastor y el maestro tienen que trabajar 예, de la misma 우리 manera. 신명기 33장에도 En Deuteronomio 33, 8장서부터 레위에 대한 얘기가 나와요. el 8 empieza a hablar de Levita. 레위에게 가장 중요한 건 바로 del 가르치는 Leví. 거예요. Y el Leví lo más importante es enseñar, 예, 목양이에요, 목양. es pastorear eso, ¿no? 그러니까 여러분의 한편의 설교에서는 Por eso, en una prédica de ustedes, 예, pastores, 하나님의 나라를 가르치는 게 가장 중요해요. lo más importante es enseñar el reino de Dios. 예, 주님도 이 땅에 오셔서 사역을 하셨는데 Jesucristo vino a esta tierra a ministrar. 예, 첫 번째는 가르치는 거예요. Lo primero que le hizo fue 두 enseñar. 번째 선포예요. Segundo es proclamar. 세 번째 치유와 축사예요. Tercero es sanidad y expulsión, 그리고 o liberación, perdón. 제자를 세우는 Y cuarto es 그러니까 discipulado. 거예요. 이 과정을 통해서 제자가 세워지는 En 거예요. estos tres primeros procesos se levantan los discípulos. 그러니까 목사가 돼갖고 이런 말을 하면 안 돼요. Como si te levantás como pastor no podés decir esto. 하나님 나는 가르치는 은사가 없어요. Decirle, Dios, yo no tengo el don de la enseñanza. 그 Yo 말은 no sé 난 목사 안 enseñar. 하겠습니다 이런 얘기하는 Otra 거예요. forma de decir, yo no soy pastor. 반드시 그렇기 때문에 보세요. 목회자에게는 그렇기 때문에 계시가 중요한 거예요. Por eso para el pastor es muy importante la revelación. 예, 그냥 가르치는 게 아니에요. No es que enseñan así como lo que tenga en la cabeza, 계시가 있어야지 가르치는 거예요. sino tiene que tener la revelación 정확히 para 말하면- poder enseñar. 정확히 말하면 Más exactamente, 에베소 1장 17절의 말씀처럼 Efesios 1:17, 지혜와 계시형이 있어야 돼요. tiene que tener la sabiduría y la revelación. 근데 뭐가 먼저냐면 Pero ¿cuál es el problema acá? 계시가 문제예요. Es, 먼저 no, ¿cuál es el primero? 그러면- Es revelación. 계시가 있으면 지가 임해요. Si tienen la revelación, viene 예. la sabiduría. 요거 긴 설교이기 때문에 내 에베소 강의 들으세요. Porque esto es una predica larga sobre esto, este 자, tema también. Escuchen mi enseñanza de Efesios. 그래서 이 다섯 가지 직임, 그래서 이게 양육 네 가지 직임이다 이렇게 얘기를 해요. Y por eso yo le digo, no son 5 oficios, sino yo le digo 4 자, 이 oficios. 시스템이 딱 쓰면 Por eso cuando se establece este sistema en la iglesia, 미가서 이번에 못 하겠네. así no vamos a hacer el libro Miqueas, parece, esta semana. 근데 보세요, 내 지금 성령이 계속 이걸 이끌어 가세요, 여러분. Mire, el Espíritu Santo me está guiando a compartir esto con ustedes. 뭐 우리 생명사교는 벌써 이거 다 알고 있는데. La iglesia de misterios ya saben lo que yo estoy compartiendo, 근데 지금 도미니카에 지금 이제 영광스러운 교회가 하나님이 세워될 필요성이 있는 거예요. pero está la necesidad de levantar esta iglesia gloriosa en Dominicana, por eso el Señor me hace compartir esto. 여러분, 내가 집회 끝나고 나간 후에 Cuando termine esta conferencia y yo me retire de este país, 도미니카는 좀 어려운 시간을 겪을 거예요. van a venir tiempos difíciles para Dominicana. 근데 너무 이렇게 그걸 두려워하지 마세요. Pero no teman sobre eso. 예, 이게 하나님이 뭔가를 만들려는 고통이에요. Es un dolor que va a hacer para nacer algo lindo en esta tierra. 아마 자연재앙이 좀 올 것 같아요. Creo que van a venir unos desastres naturales, creo. 그러니까 그런 게 오면 두려워하지 마시고 Por eso si vienen eso, no teman, pastores, 기도하세요. sino es tiempo de orar. 김민호 목사가 왔다 간 것이 제대로 왔다 갔구나. Ah, este pastor coreano que vino, el Señor lo mandó, estuvo correcto. 여러분 보세요. 지금도 여러분 지금 자메이카 난리 났어요. Miren 그렇죠? ahora lo que está pasando en Jamaica, ¿no? 예, 총리가 나와서 우리는 아무것도 할 수 없습니다. 신이 하셔야 된다 이런 얘기하고 있어요. Y el ministro de Jamaica dijo que no pueden hacer nada, sino que solo pidió oración, ¿no? 자메이카 좀 코앞에 있어요, 여러분. Jamaica está acá a la vuelta de ustedes, ¿no? 그렇죠. 왜이 태풍이 여기로 안 왔을까요? ¿Por qué creen que Melissa no vino hacia acá y se fue hacia allá? 아는 사람은 알아요. El que sabe, sabe, ¿no? ¿Por qué se fue a otro lado, no? 자, 그래서 보세요. 그래서 오늘 중요한 안수하는 거예요, 내가 여러분에게. Lo importante, vamos a dar una impartición muy importante esta 자, noche. 그래서 교회는 이 시스템이 있어야 돼요. Por eso la iglesia tiene que tener este sistema. 이 에베소서 한 11절이에요. Y ese es Efesios 4:11. 이 시스템 안에서 교회는 온전케 되는 거예요. En este sistema de 4:11 la iglesia es perfeccionada. 그러니까 이 시스템이 없으면 온전하고는 관계가 없어요. Si no tienen este sistema no tiene nada que ver con la 자, perfección. 온전이란 뭘 얘기하는 거예요?
¿Y qué se refiere con la perfección? 자, 이거는 하나님의 자녀들, Los hijos de Dios. 그 하나님의 교회가 가지고 있는 본질적인 스탠드예요. Este es el estándar básico que tienen los hijos de Dios y la iglesia de Dios. 자, 여러분은 하나님으로부터 의를 받아들였어요. 그렇죠? Ustedes mediante Dios recibieron su 그걸 justicia. 통해서 여러분은 거룩해진 거예요. 그렇죠? Con eso ahora ustedes fueron 그 santificados. 거룩의 종착역이 바로 온전이에요. Y la meta final de esa santificación es la perfección de ustedes. 예, 요걸 이제 히브리서를 또 알아야 되는 Y 문제예요. esto está en el libro de 그러니까 Hebreos. 교회는 모든 성도들이 온전이라는 종착역에 다다라야 돼요. Por eso todos los miembros de la iglesia tienen que llegar a la meta final que es la perfección. 예, 그게 바로 그 시스템 안에서 온전히 나오는 거예요. Y esa perfección solo aparece en este sistema. 그리고 그 온전하게 되는 과정을 통해서 성도들은 봉사일을 하는 거예요. Y en esa perfección ellos pueden hacer la obra, dice Efesios, 봉사일은 ¿no? 디아코니아는 5가지 직임을 얘기하는 Y 거예요. obras o ministerios habla de 5 diaconías, 5 예, obras. 첫 번째 선교사. Primero es misionero. 그러니까 한 성도가 감당할 사명이에요. ¿Qué quiere decir? Es el llamado o ¿cómo era? El trabajo que tiene que ser un miembro en la iglesia, es 여러분 una persona. 사병제를 보면 정확히 이 5가지 직임이 나오고 있어요. Y 그렇죠? estos 5 oficios que vamos a hablar, habla en el libro de Hechos, podemos ver 사역자. eso, ¿no? Es el ministro, 예배자, misionero, adorador, 예, 말씀의 권위자, el que tiene la autoridad en la palabra, 그다음에 자기의 모든 것을 하나님께 드려야 되는 기부자. y el donador que da todo lo que tiene para el Señor. 그러니까 성도가 교회 안에 들어오면 이 5가지 직임을 다 감당해야 돼요. Por eso un miembro cuando entra en la iglesia tiene que crecer para poder hacer estos 5 ministerios. 그러니까 피아노만 잘 쳐도 되는지 아니에요. Por eso no es cuestión de solo tocar bien el piano, 뭐 설교만 잘해서 되는지 no 아니에요. es cuestión de solo predicar bien, 예, 이 모든 것들을 한 사람이 감당하게 해야 돼요. es que cada uno pueda llevar este trabajo. 실제로 우리에게는 그렇게 성도들이 Y más 성공을 allá, en nuestra iglesia se están levantando ministros de esa 자, manera, 그러니까 보세요. miembros de la 이 iglesia. 시스템에서 온전하게 되고 Por eso en este sistema somos 그 perfeccionados 온전함 속에서 성도들은 봉사를 y 하는 en 거예요. esa perfección hacen la obra del Señor. 자, 여러분이 이 시스템이 뭐냐고 나한테 Y si 물어본다면 me pregunta qué es este sistema, pastor, 이것도 엄청나게 긴 설교이기 때문에 y esto también es una prédica larguísima, 근데 간단하게 얘기하면 pero si les resumo, 성도가 하나 들어오면 es que cuando un miembro entra en la iglesia, 예, 그 구성원 중에는 사도적 성향이 있는 사람들이 있어요. en la iglesia va a haber gente que tiene esta tendencia 예, apostólica. 우리 교회에서는 내가 대표성을 갖고 있죠. En mi iglesia yo soy el representante de eso. 사도는 진리를 구축하는 사람이에요. El apóstol es el que establece la verdad. 그러니까 성도가 하나 들어오면 그런 사람들 통해서 진리를 구축하는 거예요. Cuando entra una persona en la iglesia, mediante esta Oye. persona se le enseña la verdad. 교회 안에는 선자 영을 가진 사람들이 있어요. Y dentro de la iglesia hay gente que tiene Y la 이거는 unción 방향을 제시하는 o el 사람이에요. espíritu del profeta, y el profeta es el que da la dirección. 예, 여러분 교회의 가장 대표적인 선지자는 바로 사모님이 돼야 돼요. Y el profeta representativo de tu iglesia tiene que ser la pastora de tu iglesia. 그러니까 이게 전문적으로 예언하는 사람 이런 얘기를 하는 게 아니에요. 예? 전문적으로 예언하는 사람 이런 사람 얘기 No 아니라 estoy refiriendo a esos profetas profesionales que profetizan. 물론 예언합니다. Claro, los profetas profetizan. 나도 ¿no? 사도지만 예언합니다. Mira, yo tengo el llamado apóstol, pero profetizo 왜냐하면 también, ¿no? ¿Por 선자 qué? 영이 교회 안에 있기 때문에. Porque el espíritu del profeta está en la 이 iglesia. 선자는 주로 뭘 하냐면 방향을 제시하는 사람. El profeta suele ser la persona que da la dirección. 그러니까 선자가 있으면 시행착오를 겪지 않아요. Por eso si hay profeta no hay errores, no 이 se comete errores. 교회가 갈 방향을 정확히 제시한다. La iglesia le da la dirección correcta a la iglesia a seguir. 세 번째 복음 전파자입니다. Tercero, el evangelista. 예, 성도는 방향을 제시해도 잠깐만 바깥으로 나가려고 그래. Aunque vos le des la dirección a tus ovejas, ¿qué es la tendencia de ellos? De desviarse, ¿no? 자꾸만 이 정상 궤도로 몰고 가는 사람들 있단 Y 말이야. están los evangelistas que continuamente lo están metiendo a la dirección 그래서 correcta, ¿no? 다음에 양육하는 영이 있단 말이야. Y después está 목사와 교사야. el espíritu del Ya. criador, que 그래서 es apóstol, Ya. maestros y pastores. 우리 교회 500명의 성도가 있다면 Por eso si hay 500 miembros en la iglesia, 이 500명 성도가 나한테만 영향을 받는 게 아니라 estos 500 miembros no es que solo son influenciados por el pastor 이 principal, 500명이 이 시스템의 이 특성을 가지고 서로 영향을 주는 거예요. sino que estos 500 miembros, en el carácter que el Señor le pone, con estos 500 se influencian los unos a los otros. 그러니까 우리 성도는 누군가를 가르쳐야 되고 Por eso en mi iglesia los miembros tienen que enseñarle a alguien 누군가로부터 가르침을 받아야 y 돼요. tienen que recibir enseñanza de alguien. 그래서 소그룹이 존재하는 Y 거예요. por eso existen las células. 그 소그룹은 어떤 리더는 사도,
En el grupo pequeño, algunos son apóstoles, 어떤 그룹은 선지자, algunos son profetas, 어떤 사람은 복음 전파자, otros son evangelistas, 어떤 사람은 양육. otros el criador. 이런 특성을 가진 리더들이 다 존재한다. Líderes con esa característica se van 자, 그래서 formando 우리 las células. 교회 어떤 사역도 Por eso todo ministerio en nuestra 내가 iglesia 그 사역을 만들어서 지금 돌아가는 게 아니라 no es que se forma porque yo estoy creándolo, 하나님이 이 시스템 안에서 sino en este sistema de Dios 그런 리더를 세우는 거예요. va levantando líderes de 자, acuerdo a esas 그래서 características. 우리 교회 24시간 중보팀이 이제 18년째 지금 기도하고 있는데 Y hace 18 años que estamos haciendo la intercesión de las 24 horas en la iglesia. 이 리더들이 지금 이제 2시간씩 맡아서 중보를 Y 인다. estos líderes, hay líderes que toman 2 horas al día, ¿no? 근데 Toman tiempo 2 horas al 일부러 día. 그렇게 중보를 만든 게 아니라 Y no es que nosotros forzamos para crear la intercesión en la 이 iglesia, 시스템 안에서 그런 사람을 하나님 세우신 거예요. sino en este sistema Dios fue levantando esa gente. 그러니까 자연스럽게 24시간 중보가 Y cuando 돌아가요. se levantó esta gente, naturalmente se 자, crea la intercesión de las 우리들이 24 horas. 지금 MB, 엔습 이런 것이 이제 뭐 신학교 이런 것들이 다 이제 En 세워졌는데 nuestra iglesia tenemos el Instituto Bíblico, la Escuela de los Chicos. 그 일부러 그렇게 그걸 만든 게 Y 아니라 eso no es que a propósito creamos eso, 이 시스템 안에서 그런 양육자들이 sino 세우는 que 거예요. en este sistema fueron levantando los criadores y se fue 그래서 creando ese ministerio. 우리 성도들 모두가 다 거기에 선생님으로서 헌신한 사람이 70명이란 Y 말이에요. por eso en nuestra iglesia 70 adultos están devotas a esa parte del ministerio de la escuela. 교수들도 있고. Y también están los maestros o 그러니까 profesores. 전성도의 아이들은 전부 이 엔습에서 다 양육. Todos los miembros de nuestra iglesia son educados y criados en el ENSEP o la escuela de la iglesia. 세상 학교 안 보낸단 말이에요. No le mandamos a la escuela del mundo. 이런 모든 사명들이 내가 일부러 이 사역을 하자 해서 그런 게 세워진 게 아니라 Y esto no es que comienza todo este misterio porque yo dije vamos a comenzar, 이 시스템에서 그런 리더들을 세운 거예요. sino en este sistema pues, el Señor levanta a los líderes primero. 자, 아까 아침에도 얘기했지만 Como le compartí esta mañana, 교회는 이게 돌아가는 걸 그냥 보면 이게 무슨 박자가 없는 것 같아. como le dije, la iglesia si ves parece que no tiene un ritmo, se mueven todo como quiera. 각자가 그냥 자기들 나름대로 노는 것 같아. Parece que cada uno está haciendo lo que se le antoja. 근데 가만히 안에 들어와 있어 보니까 Pero si entras adentro y miras, 이게 어마어마하게 하모니를 이루는 se 거야. está entrando en una gran armonía. 그러니까 우리 열방계를 바깥에서 보면 절대로 이해를 못해요. Por eso si la iglesia Yolban de Corea, si ves desde afuera nunca no lo van a entender. 그래서 바깥에서 보는 사람들이 여러 가지 판단을 해요. Y la gente que ven de afuera de nuestra iglesia 예. critican de muchas 또 maneras. 심지어 같은 생명상 안에 있으면서도 욕도 많이 하고. O más allá, estando en el mismo ministerio, hablan mal o nos critican a nosotros. 왜냐면 바깥에서 보기 때문에 그래요. Porque le están mirando de afuera. 이 안에 들어와 봐야 Pero cuando entran internamente, 야, 이게 성령으로 움직이는 교회구나. van a decir, esta es una iglesia que se mueve el Espíritu 여기서 Santo. 세계가 움직이는구나. De acá se mueve el mundo. 이게 보이는 거예요. Eso se ve. 왜 그러냐? ¿Por qué? 핵심이 바로 이 시스템이에요. Porque el punto está en este sistema. 그래서 여러분 보세요. 한 사람인 목사에게 성도들이 영향받는 것과 Que una persona sea influenciada solo por el pastor 전 성도가 함께 영향을 주고 받으면 y otra persona que es influenciada por el resto de toda la iglesia. 대충 우리 교회를 보면 Si ve más o menos nuestra iglesia, 1년이면 온전한 사역자가 되기 시작해요. al año ya se están levantando como ministros. 1년이면 사역 내보낼 수 있단 Al 말이에요. año se le puede ya mandar como 물론 ministros 좀 afuera. 사람들마다 편차가 있긴 해요. Claro, hay diferencia entre la gente, 그러나 대충 평균 그렇다는 pero 얘기예요. promedio. 이게 성령께서 이끌어 가시기 때문에요. Porque es el Espíritu Santo que está 여러분 guiando esta 보세요. iglesia. 왜 이 시대 성도들은 영적 야성이 중요하면 Porque hoy en día en las iglesias está muriendo, 잠깐만. se muere la salvajesidad espiritual de la gente. 사람이 타치해서 그래요. Es porque la gente lo que están tocando esa alma. 새가 알에서 막 나오려고 그럴 때 Ustedes saben cuando un pajarito o el pollito o el pájaro está por Yeah. salir de la cáscara, 사람이 껍질 이렇게 비껴주면 si el hombre le rompe el cascarón, 그 새는 못 날아가요. ese pájaro no va a poder volar. 여러분 영혼을 타치하는 것은 오직 하나님밖에 없어요. El único que puede tocar el alma de una persona es Dios 아니면 마귀든지. o el demonio. 그 여러분이 영혼을 타치하는 게 아니에요. No son ustedes, pastores, los que tocan Yeah. el espíritu del alma de una persona. 요한일서 27장에 분명히 얘기하고 있어요. En Juan 20, 예, 너희는 아무에게도 가르침을 받지 않는다. primera Juan dice, ustedes no son enseñados de nadie, 오직 기름 부심으로 여러분을 sino 가르침을 받는다. son enseñados por la unción la que le enseña. 그러니까
여러분에게 어떤 사역이 되지 항상 성령이 여러분의 사역을 이끌고 여러분을 통해서 기름부심이 흘러가야지. Por eso mediante ustedes tiene que ser la unción y el Espíritu Santo que se mueva. 예, 아침에 되겠지만 경험이 흘러간다거나 Pero si está fluyendo tu experiencia la que se 내 comparte, 가지고 있는 지식이 o 흘러간다거나 de la sabiduría que vos tenés la que se 그럼 comparte, 이제 여러분 직접 영혼을 만지게 되는 거예요. entonces ustedes son los que están tocando el alma de esa persona. 자, 그래서 보세요. 이게 모두가 성령으로 움직이면 교회가 이런 식으로 돌아가는 거예요. Si todos nos movemos en el Espíritu, así se mueve la 그러니까 iglesia, 보세요. ¿no? 이렇게 500명밖에 안 되는 작은 교회가 Por eso una iglesia pequeña como la nuestra, que tiene 500 miembros, 전 세계 사역을 하는 거예요. hacemos este misterio alrededor del mundo. 예, 여러분 사실 엄청난 스케일이에요. Esto es una escala grande. 예, 우리가 총회 때만 되면 정말 우리 스스로가 놀래요. Cuando hacemos la asamblea en Corea, nosotros nos sorprendemos de nosotros. 이 삼각교회 전 세계의 목회자들 다 모이는구나. Que ¿Cómo puede ser en este edificio tan pequeño comercial vienen estos siervos de todas las naciones? 우리 목사님들 와봤지만 Hay muchos pastores que han venido. 전성도가 일사불란하게 움직여요. El 100% de la iglesia, todos los miembros se están moviendo en unidad para servir ese. 자, 그게 근데 김민호 목사가 그렇게 키웠냐? ¿Fue el pastor Kim que lo crió de esa manera, lo entrenó así? 결코 아니죠. Al final no. No se 절대 puede. 아니죠. Nunca. 정말이에요. 그러면 나는 감탄도 못 할 거야. Si no, yo no me voy a poder sorprender, no me voy a 정말 emocionar. 하나님이 그렇게 하시는 거예요. Sino que Dios es el que debe. 그 Yo no le voy a llevar acá, 시스템 fue Dios que llevó todo. 그 ¿no? 시스템 안에서 하나님이 만드시는 거예요. En ese sistema Dios va creando todo. 내 공로가 있다면 뭘까? Si hay un mérito mío, ¿cuál será? 없죠. No hay. 없지만 그래도 No hay. 굳이 따지면 Pero si es que buscamos un mérito mío, 그 하나님의 약속을 그냥 믿는 것뿐이에요. mi mérito se puede decir es que yo solo creí en su promesa. 지금도 나는 그 약속을 믿는 것밖에 Y ahora también yo estoy creyendo en esa promesa. 자, 이번에 미가서는 포기하겠네. Bueno, así voy a renunciar Miqueas. 자, 이거를 내가 여러분에게 전이하겠습니다. Pero hoy quiero impartirle esto a ustedes. 더군다나 El sistema. 에베소 4장 11절은 저에게 완전히 실체화된 기름 부심이에요. Y la unción que les voy a impartir sobre Efesios 4:12 es una unción que se encarnó completamente en mi vida. 나는 목회를 시작하자마자 이 시스템에서 하나님이 목회하게 하셨어요. Yo cuando comencé el ministerio, el 그래서 Señor me hizo comenzar el ministerio 매일같이 de esto, ¿no? 에베소의 이 영광을 계속 흘려보내면서 Yo todos los días estoy haciendo fluir la gloria del libro de Efesios. 나는 기도한 것밖에 없어요. Y lo único que yo hice fue 그리고 orar y hacer fluir en la 성령이 iglesia. 움직이시고 만들어 가시는 걸 그냥 기다렸어요. Y esperé que el Espíritu Santo se mueva y Él vaya creando. 이게 내가 아무 액션도 취하지 않았어요. Yo no tomé ninguna acción sobre esto. 그분이 모두 만들어 가시죠. Él fue creando todo. 나는 오직 그 약속을 믿고 Yo solo creí en esa promesa 기도하면서 기름 부심을 흘려보낸 y 거예요. orando hice fluir esta 그러니까 지금도 나는 unción. 아침에 일어나면 Las mañanas también, 예, todas las mañanas cuando me levanto, 새벽 2시, 3시면 일어나는데 a las 2, 3 de la mañana, si no 그러면 me 나는 despierto. 이 모든 약속들을 교회에 흘려보내는 게 내 책임이에요. Entonces mi oficio es hacer fluir esta promesa a la iglesia. 에베소 1장에 8가지 축복을 흘려보내고 Hacer fluir las 5 o las 8 bendiciones del libro de Efesios. 에베소 이 시스템을 흘려보내고 Hacer fluir el sistema de 예, Efesios. 이게 이제 은사 배치와 연결되는데 또 Y esto está conectado con la distribución de los dones también. 이 시스템 안에서 모든 은사들을 활성화시키고 En este sistema activamos los dones 그러니까 이 하나님 약속 계속 흘려보내는 y hacer fluir la promesa de Dios 이게 내가 continuamente. 아침에 일어나서 하는 일이에요. Y esto es lo que hago la mañana que me 마치 despierto. 제사장이 아침에 일어나면 촛대에 기름 채우고 Así como el sacerdote cuando se levanta a la 예, primera de la mañana 떡상에 떡 깔고 es cambiar los panes, 예, poner el aceite al candelabro, 불향단에 a 향이 la 제대로 mano, 타오르는가 y ver si el incenso del carbón está levantando el humo correcto. 이게 제사장이 하는 일이에요. Ese es el trabajo del sacerdote, ¿no? 똑같아요, 여러분들. Lo mío para ustedes, pastores. 여러분이 해야 되는 일이 그런 거예요. Eso es el trabajo de 예, ustedes. 하나님의 약속대로 그냥 기름씩 흘려버리면 Que 돼요. de acuerdo a la promesa hacer fluir esta unción. 그리고 성령께서 모든 걸 만든 걸 기다리면 돼요. Entonces, esperar que el Espíritu Santo 그러니까 haga su obra. 자연스럽게 목회자는 기도의 시간이 긴 거예요. Por eso, naturalmente Ah. hace que el tiempo de oración de los pastores sea largo. 제사장도 마찬가지예요. ¿Eh? 제사장. Lo mismo con los 이게 sacerdotes. 기름을 채우는 거 그렇게 오래 안 걸려요. Llenar el aceite en la menorá no tarda 예, mucho tiempo. 떡상을 바꾸는 것도 오래 안 걸려요. Cambiar el pan, la mesa del pan 그런데 tampoco no tarda 이 mucho. 분향단을 조종하는 일은 좀 시간이 걸려요. Pero el incensario, 자, tratar eso sí toma tiempo. 번제단에 가서 속죄제를 드린 피가 묻은
불을 가져와야 돼요. Tiene que ir donde se dio el altar del sacrificio y traer el fuego donde cayó la sangre del 그리고 sacrificio 그 불을 분향단에다 놔야 돼요. y poner ese carbón o ese fuego 만약에 necesario. 속죄의 피가 떨어지지 않은 불을 가지면 제사장은 불타 죽어버려요. Si trae un fuego o el carbón que no cayó la sangre de la propiciación, Sí. el sacerdote puede morir, Claro. quemarse en ese lugar. 아론의 두 아들이 그렇게 된 Y 거예요. eso es lo que pasó con los dos hijos de Aarón. 반드시 그 숯불은 속죄제의 피가 떨어져 있어야 돼요. El carbón o el fuego que se trae ese tiene que ser el carbón donde 그래야 la sangre de la 그 propiciación 향이 cayó. 분향돼서 타오를 때 하나님이 흠양하시는 Y es 거예요. cuando sube ese incenso es el que el Señor acepta. 그리고 그 성경적인 원리대로 만든 향을 반드시 살라야 돼요. Y poner el incienso correcto de acuerdo a 그러니까 lo 보세요. que describe la Biblia. 왜 이 세 가지 지금 가운데 이 분향단의 사역이 제일 까다롭고 길까요? ¿Por qué en estos procesos la obra más importante y detallada es el incensario? 바로 분향단은 목회자의 기도예요. Porque esto se representa a la oración del pastor. 이 기도의 향은 24시간 계속 타올라야 El 돼요. incenso, el humo, la oración tiene que estar 예, continuamente 반드시 quemándose las 24 horas. 목회자는 보혈의 의를 갖고 하나님의 의 앞에 나가야 되고 El pastor tiene que salir con la sangre y la 동시에 justicia de Dios todos los días delante de él. 불의 능력을 갖고 모든 것들을 뚫어낼 수 있는 힘이 있어야 되고 Y al mismo tiempo tiene que tener la fuerza del fuego que pueda romper toda barrera. 예, 그리고 하나님이 그럴 때 흠양하신 아름다운 향이 되는 Y 거예요. ahí es cuando se transforma una aroma una fragancia adorable para el 그러니까 Señor, aceptable para el Señor. 목회자가 목회자가 기도에 목숨 걸기를 원하지 않는다면 Si un pastor, un siervo no quiere poner la vida por la oración, 일단 부르심이 없다고 보면 돼요. primeramente podemos chequear que no tiene un llamado. 예, 그러니까 여러분에게서 tiene el 가장 llamado. 중요한 건 기도 사역이에요. O sea, el más importante ministerio de usted, pastores, es el 좀 ministerio de la 더 oración. 정확히 하면 주님과 교제하는 거예요. Si somos un poco más detallados, exacto, no es la Oye, oración, sino la comunión con Dios, es 예, lo más 어제 importante 첫 para 시간에 ustedes. 말씀드렸지만 Como le dije el primer día a ustedes, 지성소로 들어가야 돼요. tienen que entrar en el lugar santísimo. 그분을 만나는 일이 가장 중요해요. Encontrarte con Él es lo más importante para 그래서 nosotros. 보세요. 요게 이 바로 시스템 안에서 목회하는 목사들의 모습이에요. Y esta es la imagen de los pastores que se mueven en este sistema. 예, 그냥 약속을 믿고 선포하는 거예요. Es creer en esa promesa y declarar. 그리고 기도하면서 기다리는 거예요. Y orar y esperar. 예, 그럼 성령께서 다 만들어가요. Entonces el Espíritu Santo va formando todo. 예, 영혼들을 다 알아서 세워요. Va levantando todas las almas, todas las 그러면 personas. 그 리더가 세면 그 사역이 일어나는 Y 거예요. cuando se levanta ese líder, se levanta ese ministerio. 여러분, 너무 쉽잖아요. Es muy fácil, ¿no? 그렇죠? 왜 쉬울까요? ¿Por qué es fácil? 우리가 할 수 있는 모든 불가능을 하나님의 가능으로 다 바꿔놨기 Porque 때문에 todo lo que es imposible para nosotros hacer, Él lo transforma en posible, con su Sí. posibilidad. 여러분 민수기에 보면 Si ven en el libro de Números, 불뱀에 물려서 죽으려는 이스라엘 백성들에게 al pueblo de Israel que fue mordido por la serpiente y estaban por morir, 하나님 뭐라고 ¿qué 말씀하시죠? le dice Dios a ellos, al 네, pueblo? 요단강에 가서 목욕해라. Arrástranse hasta el río Jordán y límpiense de ese 그러면 날 veneno. 거다. Y entonces van a ser sanados. 이렇게 말씀하셨어요? ¿Dios le dice eso? 아니요. 그러면 홍해 가서 목욕해라. 그럼 날 거다 그랬어요? ¿O le dicen, váyanse a bañarse en el mar rojo y serán sanados? 불뱀에 물려 죽은 놈들이 뭘 할 수 있겠어요? Los que 그렇죠? fueron mordidos por este veneno, 그리고 ¿qué van a poder hacer ellos, no? 고개는 들 수 있기 때문에 Como no se van a poder llevar, lo que sí pueden hacer es levantar la mirada. 너희들 노뱀 쳐다보면 산다. El Señor le dice, miren, levanten su mirada y miren el serpiente de bronce. 왜 죽었어요? ¿Por qué murieron los israelitas, los que murieron? 그 하나님의 약속을 믿지 못해서 죽은 Porque 거예요. no creyeron en su promesa. 예, 왜 살아났어? Pero ¿por qué vivieron el resto, lo que vivieron? 해독제 먹었어? ¿Tomaron antibióticos? 아니야, 믿기 때문에 먹은 거예요. Porque creyeron, fueron 보세요. sanados. 보세요. 이 인간이 할 수 있는 모든 불가능을 하나님의 가능으로 Que 바꿔버린 todo 거예요. lo que es imposible para el hombre, Dios hace que sea posible. 목회도 마찬가지예요. Esa es la diferencia. 예. 목회도 나는 한 영혼을 예수님처럼 바꿀 수 없어. El pastoreado también, yo, pastor, no puedo transformar a una persona, a esa persona como 그건 Dios. 우리가 가진 불가능이에요. Esa es mi imposibilidad 근데 de transformar a una 그 persona. 약속을 믿을 때 Pero cuando yo creo en su 하나님 promesa, 그 불가능을 가능으로 Él 바꿔버려요. hace que esa imposibilidad sea posible. 아멘. 그렇죠. ¿Verdad? 그러니까 목회가 가장 재미있는 거예요. Por eso el pastoreado es lo Sí. más
divertido en la vida. 목회는 해볼 만한 거예요. Y es algo que se puede hacer, ¿no? 아멘. 예. Se atreve a hacer esto, ¿no? 예수님으로 사는 게 가장 쉬운 인생. Vivir de Jesús es una vida, la vida más fácil. 그러니까 예수님하고 사는 게 어렵다면 골치 아픈 거예요. Si es difícil vivir con Jesús, es 어. muy complicado 자, entonces el resto de tu vida. 여러분 ¿no? 준비됐습니까? ¿Están preparados para recibir? 예. 자, 강력하게 전유할 거예요. Voy a impartir con todo sobre ustedes esta noche. 자, 여러분이 이제 이 전유를 받고 Ustedes van a recibir esta impartición 이게 교회 들어가서 계속 활성화시키시고 y espero que vayan a su iglesia a activar esto 특별히 continuamente 내 에베소 강해를 들으세요. y especialmente escuchen la enseñanza del libro de Efesios. 그 에베소서 강해는 Esa enseñanza del libro de Efesios 우리 열방교에서 실체화된 말씀이에요. es una palabra encarnada en el ministerio Zoe. 그러니까 이것은 임상 실험이 끝난 거예요. Se puede decir que ya se hizo la prueba esto. 앞으로 시행착오를 겪어야 될 일이 아니란 No 말이에요. es que vamos a tener pruebas y errores. 특별히 이 마지막 시즌에는 Especialmente en este último tiempo, 하나님이 temporada, 이런 영광스러운 교회를 급속도로 일으키고 있어요. Dios está levantando rápidamente estas iglesias gloriosas. 한 번의 전이로 우리 교회와 똑같은 시스템이 구축되는 거예요. Con una impartición se le está levantando iglesias 예, iguales a las nuestras. 지금 요새 그런다니까. Hoy en día estamos viendo eso. 이런 놀라운 일들이 지금 하나님이 Que 행해. Dios está haciendo estas obras grandes. 그래서 내가 많은 사람들을 내가 안수하는 거예요. Y es por eso que vengo a impartir a toda esta gente. 이런 Quiero 하나님의 impartir sobre esto. 의지가 있기 때문에. Porque encontramos esta voluntad de Dios. 자, 여기 지금 평신도들이 와 있는데 Hay unos cuantos miembros laicos acá, ¿no? 평신도들은 안 받는 게 좋습니다. Miembros laicos que están aquí, que no son pastores, es mejor que no reciban esta impartición. 받아도 안 들어갑니다. 기름 Porque 부심이. aunque lo reciban, esta unción no fluye en ustedes. 내가 목회 집회 때 평신도 오지 말라는 이유가 이런 거예요. Y esta es la razón que cuando hacemos conferencias de pastores no queremos que vengan miembros laicos. 여러분이 리더이기 때문에 여기서 은혜 받는 거를 내가 허락하는 거지만 Pero que yo sé que estos miembros laicos son líderes de esta iglesia, por eso dejo que vengan a ser bendecidos. 그러니까 내가 목회자 집회에 평신도로 오지 말라는 이유 중에 하나는 Pero otra de las razones que yo no quiero que vengan miembros laicos a una conferencia como 이 esta, 목회 집회 때는 목회자의 잘못된 것부터 잘된 거 다 얘기해요. 그렇죠? porque acá, ustedes saben, no le pongo pelos a la lengua y le hablo lo que están haciendo bien los pastores y lo que están haciendo mal los pastores. 그러지 말아야 되는데 Y al escuchar esto, no tiene que ser esto, 자기 담임 목사와 잠깐만 나와 비교를 해요. pero los miembros laicos, sin querer queriendo, están comparando mi pastoreado con el pastoreo de su pastor. 이게 어쩔 수 없는 일이에요. Y eso, 그러니까 평신도가 목회자 집회에 와봐야 남을 게 없어요. por eso es que un miembro laico venga a conferencia de pastores no es tan beneficioso para esa 그러니까 persona. 평신도끼리 모여야 돼요. El laico se tiene que reunir entre los laicos, ¿no? 그러니까 지금이라도 늦지 않았으니까 평신도도 다 내쫓으세요. Pastores, así que no es tarde, así que pueden echarle a todos tus miembros laicos que están acá, sáquenlos de acá, 자, sáquenlos de acá ahora, ¿no? 여기는 평신도들은 다 착하다고 생각하겠습니다. Pero voy a pensar que todos los miembros laicos son buenitos y fieles a sus pastores. 절대로 여러분 담임 목사를 위해서 기도해야지. Ajá. 어? ¿De? 비교하고 판단하면 안 돼요. Miembros laicos que están acá, el deber de ustedes es orar por tus pastores, no criticar y juzgar a tus 그리고 pastores. 이번에 온 평신도들은 벌로 내가 벌칙을 하나 주겠습니다. Y los miembros laicos que están acá, le voy a dar un castigo por estar acá, 돌아가면 교회 y una 돌아가면 tarea, un castigo, que cuando 여러분 vuelvan a sus iglesias, 여러분 담임 목사를 위해서 21금씩 하세요. ustedes tienen que ayudar 21 días por sus pastores. 예, 21금씩을 안 하려면 이제 헌금을 한 10억쯤 내세요. Bueno, y si no quieren ayunar 21 días, la otra opción es dar una ofrenda de $1,000,000 para tu iglesia. 아니, 그렇잖아요. 아니, 이렇게 영광스러운 종들이 모이는데 평신도가 왔는데 Por eso miren, miren. Si acá estos siervos gloriosos se están reuniendo, los siervos gloriosos de Dios, 그 영광에 대한 가치, 대가를 치러야 돼요. ustedes miembros laicos tienen que pagar el precio de estar parte de esta gloria, ¿no? 그러니까 돌아가서 여러분 담임 목사님에서 21금씩 Por 하세요. eso todos los miembros laicos que están acá, su tarea, su
su castigo es ir a ayunar por tu pastor 21 días cuando vuelvan a 여러분 sus 교회 담임 iglesias. 목사님이 온전히 세워지면 Si tu pastor de tu iglesia se para perfectamente delante del 그 Señor, 복은 다 여러분 거예요. esa bendición va a ser todo de ustedes, iglesia. 그러니까 누구보다도 여러분의 교회 담임 목사님을 해서 기도를 간절히 해야 돼요. Por eso ustedes más que nadie tienen que orar fervorosamente por tu pastor. 그러니까 우리 교회는 나를 위해서 특별한 기도 팀들이 있단 말이에요. En mi iglesia hay grupos especiales que se dedican solo a orar, se dedican a orar para mí, por mí. 그리고 나를 위해서 막 성도들이 계속 20일, 40일 금식하는 Y 거예요. continuamente hay cadena de oraciones, de ayunos por mí. 그러니까 이런 사역을 감당하는 Por 거예요. eso es que puedo llevar este 자, tipo de 여기는 ministerio. 이제 종들은 생명사의 종들이에요. Y todos los siervos que están aquí, ustedes son siervos del ministerio Zoe. 이 사람들이 얼마나 어마어마한 영적 전쟁에 처했는지 몰라요. Ustedes, los miembros laicos, tienen que saber la batalla espiritual que esta gente, estos pastores están llevándose. 여러분 평신도들이 목사님을 위해서 사모님을 위해서 기도해야 돼요. Así que ustedes, los miembros laicos, tienen que orar y ayunar por tus 네, pastores. 그리고 돌아가서 여러분 성도들에게도 똑같은 얘기를 하세요. Y cuando ustedes vuelvan, digan lo mismo, comparte esto con tu iglesia, con las ovejas, para que puedan orar 우리 juntos por tus 목사님에서 pastores. 금식기도 하자. Diciéndole, vamos, oremos, ayunemos por nuestro pastor. 기도하자. Oremos por nuestro pastor. 아멘. Amén, miembros laicos. 네, 이걸 약속했기 때문에 오늘 안수해 주겠습니다. Es porque me prometen, yo le voy a impartir a ustedes también. 놀래잖아 잠깐만. Me asustaste, dice Moisés. 자, 준비됐죠? ¿Están preparados para recibir? 자, 우리 한번 먼저 기도하고 시작합시다. Vamos a comenzar orando juntos en esta hora. Señor, 오늘 이 에베소 4장 11절의 시스템이 완전히 전이되게 하여 줘. que el Efesios 4:11 sea completamente impartido. Siéntense, sea Eso. impartido sobre nosotros. 예, 이 종들을 통해서 에베소 같은 강력한 교회가 세워지게 하여 Que 줘. con esta impartición se levante iglesias poderosas como el libro de Efesios. 이 마지막 시대에 등장시키라는 그 영광스러운 교회가 이제 등장하게 Que esa 하소서. iglesia gloriosa que tú quieres manifestar en esta tierra sea manifestado, Señor. 예, 이들을 통해서 하나님의 놀라운 승리의 역사가 일어나게 Que 하소서. mediante estas iglesias y siervos haya una gran victoria tuya, Señor. 이제 이 교회들을 통해서 하나님 정말 온전한 성도들이 세워지게 하여 Mediante 주옵소서. esta iglesia levanta tus santos perfectos. 엄청난 하나님의 영광이 장렬하는 교회가 세워지게 하여 Que 주옵소서. levante esa iglesia donde tu gloria permanezca. 이 시간 종이 안수할 때 Cuando este siervo vaya a impartir, 100% 전이되게 하시고 que sea impartido 100%. 우리 열방교 같은 온전한 교회들이 이제 세워지게 하여 Y que 주옵소서. se levanten iglesias perfectas como el de la iglesia Yolban. 더 좋은 교회들이 세워지게 하여 No, 주옵소서. que se levanten iglesias mejores que la de Corea. 우리 다 같이 통솔하고 Todos juntos, oremos. 할렐루야. Oren en el Espíritu. Oren en lenguas. 교회의 가장 대표적인 사도는 여러분의 담임 목사입니다. Miren, el apóstol principal de la iglesia de ustedes es su pastor, el pastor. 그리고 대표적인 선자는 사모님입니다. Y la profeta representante de la iglesia es la pastora. 그러니까 이게 무슨 내 경험을 얘기하는 게 Y 아니라 esto no es mi experiencia lo que estoy compartiendo. 이 에베소 4장 11절의 이 시스템 가운데 이 두 사람이 가장 중요한 사람들이에요. Pero si ves en el sistema del Efesios 4:11, estas dos personas son las más importantes. 이 두 사람이 사도와 선자의 양두마차가 돼서 교회를 이끌어가는 거예요. Que tienen que ser los dos caballos del carro que puedan guiar estos dos caballos, el apóstol y el profeta. 담임 목사님의 사도권이 세워지면 사모님의 선자형도 같이 따라 올라와요. Si la autoridad apostólica se levanta en el pastor, la unción profética de la pastora va a crecer juntos. 선자형이 활성화되면 사도적인 성향이 올라와요. Si se activa la unción profética en la pastora, el apostolado del pastor va a crecer juntos, se va a levantar juntos. 여러분 목회자 부부가 이렇게 중요한 것은 Y la importancia de la pareja pastoral, 이것은 어떤 사사로운 부부 관계가 아니라 porque esta pareja no es una pareja personal, 하나님의 교회를 가는 가장 중요한 존재들이기 때문에 sino dos seres muy importantes que lideran en la iglesia. 여러분 그래서 이 두 사람의 관계를 원수들이 얼마나 이간시키는지 몰라요. Por eso no saben cuánto el enemigo quiere traer división en esta pareja. 그러니까 여러분들이 부부간간에 문제가 생기면 Si usted tiene un problema de pareja, de matrimonio, 그걸 어떤 pastores, 개인적인 그런 일로 생각하면 안 돼요. no tiene que tomar que es una pelea personal entre 이게 ustedes, 목회적인 공격이구나 이걸 알아야 돼요. sino tiene que reconocer que es un ataque a nivel pastoral lo que están 여러분 recibiendo 지금 esa pareja. 자녀들에 대한 얘기했지만
Recién estoy hablando de tus hijos, 자녀가 잘못되는 것도 이건 목회적인 공격이에요. que los hijos estén en un camino errado es un ataque pastoral que están recibiendo ellos. 그러니까 그런 영적 전쟁을 해줘야 되는 ¿Y 거예요. qué significa eso? Usted tiene que hacerle la batalla espiritual a sus hijos. 내가 파라과이에서 집회할 때도 Cuando tuvimos conferencia en Paraguay antes, 자녀가 마약에 이렇게 중독이 되는데 había un hijo de un pastor que estaba en la adicción, en la drogadicción. 사역을 해주고 치유를 해줬어요. Vino en esa conferencia, le ministramos, Sí. el Señor le sanó 마약을 끊고 이제 지금 이제 신학을 하고 있어요. y dejó la droga y se metió, después al año que escuchamos que estaba en el seminario para ser pastor. 근데 목회적인 공격이라는 걸 깨달으면서 그걸 풀어줘야 되는 Porque 거예요. nuestro deber es entender que esto es un Ya. ataque pastoral y liberales de eso. 자, 다시 한번 우리가 이런 이 부분에 대해서 기름 부심을 내가 좀 더 강력하게 불 텐데. Y en esta área vamos a estar derramando la unción una vez más, fuertemente. 자, 부목사님들 말고 담임 목사님들이 일어났어요. Quiero que se levanten los pastores principales, no asociados ni copastores, los pastores principales de la iglesia si se pueden levantar en esta hora. 담임 목사님들. Solo pastores principales. 담임 목사 사모님은 이따가 할 거고. Las pastoras después. 예, Solo el 사모님들은, pastor principal de la iglesia. 예, 뭐 여자 목사님이 담임 목사님일 수 Y 있겠죠. claro, si la pastora es la pastora principal, se levanta la pastora principal, ¿no? Ok. 오케이. 자. O sea, no la pareja pastoral, sino el pastor principal, y si esa iglesia es la pastora principal, la pastora 이분들에게는 principal, 이제 ¿no? 더 강력한 사정이 들어갈 거예요. A los que están parados va a caer la unción apostólica más fuerte sobre ustedes. 우리 담임 목사님들 두 손을 높이 들고 Pastores principales, levantemos los dos brazos en esta hora. 하나님 이들에게 강력한 사정을 부어 O 주시오. sea, derrama una autoridad mayor apostólica sobre estos pastores, Señor. 말라기의 예언처럼 Como en la profecía de Malaquías, 저들의 입에 이 시간 진리의 법을 두시옵소서. dale la ley de tu verdad en la boca de estos siervos, Señor, en esta hora. 저들의 입이 열릴 때 여호와 입이 같이 열리게 하소서. Cuando la boca de ellos se abra la boca de Jehová. 에레미야 1장 9절에 에레미야를 축복하셨듯이 Así como bendijiste a Jeremías en capítulo 1, versículo 저들의 9. 입에 하나님의 말씀을 두고 Pon la palabra de Dios en su boca. 저들이 그 말씀을 선포할 Y 때 cuando ellos declaren eso, 뽑고 파괴하고 건설하며 심는 역사가 있게 하셨고 que haya esa obra de formar, de plantar y de arrancar y destruir. 저들의 입을 통해서 쏟은 하나님 말씀을 통해서 교회가 세워지게 Entonces, 하소서. con lo que ellos pongan en tu boca, lo que declaren que se establezca la iglesia, 하나님의 나라의 대변자가 되어서 저들이 선포하는 말씀대로 교회가 움직이게 하소서. y que sean los portavoces para declarar tu voluntad, Señor. 예, 이 시간 하나님이여 당신의 기름 부심이 저들에게 폭소처럼 쏟아지게 En esta 하소서. hora derrama esta unción como catarata sobre estos siervos que están parados, 이 Señor. 시간 강력한 사도행이 임할지어다. Derrama la unción del apóstol sobre ellos, el espíritu del apóstol, el espíritu apostólico poderoso. Oremos. 할렐루야. Aleluya. 아멘. Amén, amén. Está muy lindo. 앉으세요. Pueden sentarse, tomen 자, sus 이제 asientos. 담임 목사님, 사모님들이 일어나봐. Ahora quiero que se levanten las pastoras de los pastores principales, 예. las esposas de los pastores 아, principales. 이 또 사모님들 이분들이 또 굉장한 분들이죠. Y estas pastoras son las pastoras tremendas, 아, ¿no? de 우리 la 이번에 iglesia. 우리 사모님 왔었으면 좋을 뻔했는데 Hubiese sido lindo que haya venido mi esposa. 이게 제가 가서 바로 또 아프리카 집회를 가야 되는데 Es porque al llegar a la semana siguiente ya estoy volando para África. 우리 사모님이 이것도 하고 저것도 하고 두 집회를 갈 만한 건강이 안 돼요. No le daba la salud a mi esposa venir acá y después ir a África continuadamente, 그래서 ¿no? 오기 직전에 비행기표를 Por eso 캔슬했어요. tuvimos que cancelar su vuelo la semana pasada. 그래서 지금 강력하게 중보하고 있어요. Por lo que sí, ella está intercediendo fuertemente por nosotros ahora. 우리 사모님 왔으면 우리 사모님이 같이 함께 기도하면 좋아하는데 Hubiese haber sido lindo que mi Mo, pastor haya 그러나- venido a orar junto con ustedes. Pero 하나님께서 하십니다. Dios va a orar, ¿no? Dios es el que 자, hace, ¿no? 우리 사모님들에게는 A las pastoras que están acá ahora, 강력한 선장이 임하는 la 거예요. unción profética, el espíritu profeta va a caer 자, sobre ustedes poderosamente. 자, 우리 이제 내가 이번에 은사 배치된 얘기를 안 했지만 Hoy no le expliqué todo sobre la distribución de los dones. 이 사도적인 바탕 위에 지식의 말씀과 이런 은사들이 활성화되는 거예요.
en el trasfondo, en la base del apostolado viene la palabra de ciencia y de sabiduría, se mueven junto con eso, ¿no? 근데 선자형의 바탕에서는 영분별 이런 은사들이 활성화되는 Y 거예요. bajo sobre el fundamento del espíritu del profeta viene el discernimiento espiritual, 그러니까 visiones, etc. 사모님은 교회에 대한 방향성에 대해서 가장 민감한 사람이에요. Pues las pastoras, las esposas de los pastores principales son los que son más sensibles de la dirección que tiene que tomar la 예, iglesia. 담임 목사님이 진리를 선포하면 Si el pastor principal declara la verdad en la iglesia, 그 진리 방향이 어디로 흘러가는지를 늘 감지하고 있는 게 사모님들이에요. las pastoras son los que están siempre sensibles hacia qué dirección tiene que fluir esa verdad. 우리 교회가 지금 제대로 가고 있구나. Y ver si- 제대로 방향으로 가고 Que la 있구나. iglesia se está moviendo en la dirección correcta. 하나님의 이 시즌대로 움직이는구나. Se está moviendo de acuerdo a la temporada de Dios. 그래서 우리 사모님들을 통해서 이제 여러분의 중보팀들이 훈련돼야 돼요. Y mediante las pastoras se tiene que entrenar el grupo, la intercesión de tus iglesias. 그러니까 이 방향성이 틀리면 이스라엘 백성이 40년 광야에서처럼 헤매는 거야 자꾸만. Si la dirección las pastoras hacen mal, ¿qué pasa? Van a ser como los israelitas que van a estar perdiendo esa dirección y estar 40 años en el desierto. 우리 사모님들이 이 선자형으로 강력하게 무장되면 Pues si las pastoras se embisten con esta unción del profeta, el espíritu del 교회는 profeta, 이 방향을 헤매지 않고 la iglesia no va a perder la dirección, 그리고 영분별에 대해서 정확하고 no vas a perder y van a ser claros en el discernimiento 그러니까 espiritual 중보팀들이 세워지는 거예요. y así se levantan 그러니까 el grupo de 이제 intercesiones. 우리 사모님들은 이 선장이 오늘 받아들이고 이제 계속 교회 가서 활성화시키세요. Pastora, recibamos esta unción y vayan 그리고 a activar esto en la iglesia, en la 한 intercesión. 명이라도 좋습니다. Y no importa si es una persona, 여러분을 통해서 중보 리더를 세우기 시작하세요. que ustedes empiecen a levantar, aunque sea una persona como líder de intercesión en la 그러면 iglesia. 여러분 교회 이제 성도들이 이제 선자들로 쭉 일어날 Y 거예요. así va a ser el primer paso para levantar los profetas de la iglesia. 자, 그래서 이제 교회의 어떤 시스템의 원리상, Según el principio del sistema de la iglesia, 자, 담임 목사님은 모든 전반적인 교회의 그 흐름들을 중요한 일들을 이렇게 결정하는 거예요. el pastor principal es el que toma decisiones de las cosas grandes, importantes, digamos. 그러면 그것을 누가 확인해 줘야 되냐면 Entonces, ¿quién tiene que confirmar esas decisiones que está tomando el pastor? 선지자들이 확인해 줘야 Tienen que 돼요. ser los profetas que le confirman esa decisión que está tomando el pastor. 내가 이제 어떤 걸 결정하면 Por ejemplo, cuando tenemos que tomar una decisión en la 우리 iglesia, 이제 선지자들이 우리 사모님을 포함해서 한 13명 되는데 tenemos como 12 a 13 profetas en la iglesia, incluyendo a 그럼 mi 이제 esposa. 그거를 이제 던져주고 이 방향이 맞냐 이제 얘기하라고 이제 던져주는 거예요. Yo me voy y le tiro este tema a ellos y le digo, miren, ¿esta es la dirección correcta o no que el 그럼 Señor me 이제 está indicando? 나의 결정과 그들이 맞아떨어지면 Y si la decisión que yo tomé y la decisión que tomó ese grupo es la misma, 이제 정확히 하나님의 의지예요. exactamente la voluntad de Dios, ¿no? 별로 그런 경우는 없지만 No suele ocurrir mucho esto, 나와 선자들이 충돌된다 그랬어요. pero algunas veces hay un conflicto en la decisión que yo tomo y lo que ellos oran, ¿no? 이제 그럼 어떡하냐? Entonces, ¿qué hacemos en esos 이제 casos? 그러면 무조건 그건 내 방향, 내가 원하는 대로 가는 거예요. Voy la dirección que yo tomé. 왜냐면 담임 목사에게 그 권위를 줬기 때문에. Porque el Señor le dio esa autoridad al pastor 또 principal. 지난 30년 동안 그것이 한 번도 빗나간 적은 없어요. Y la pasado 30 años nunca salimos de esa, nunca estuvimos en desacuerdo, gracias a Dios. 이건 담임 목사의 권위의 질서예요. Pero si hay ese conflicto, es la orden de la autoridad del 우리 pastor. 사모님들은 그 권위의 질서를 인정해야 Y 돼요. la pastora, nosotros, ustedes, es el deber de reconocer esa autoridad a tu 그러니까 서로 pastor. 이렇게 조화롭게 움직이는 거죠, 그렇죠? Y ahí nos movemos en armonía. 자, 우리 사모님들에게 이제 이 강력한 선장을 붓습니다. Sí, ahora en esta hora derramamos espíritu del profeta a las pastoras. 하나님, Oh Señor, 성경이 말하는 모든 선자의 칼라들이 이 사모님들에게 임하게 하소서. todas estas características y colores proféticas estén sobre estas pastoras en esta hora. 이사야, Y el de Isaías, Ezequiel, el de Ezequiel, Jeremías, Jeremías, 호세아, Joseas, 아모스, Amos, 요엘, Joel, 또 스바냐, Sofonías, 하박국, Habacuc, 미가, Miqueas, 오바디아, Abdías, 말라기. Malaquías. 이 모든 선자의 칼라가 이 todo. 시간 저들에게 충만히 임하게 하소서. Estas características, color profética estén sobre tus pastoras en esta hora, Señor. 선자는 눈인데
El profeta es el ojo del pueblo. 우리 사모님들의 영적 눈이 밝아지게 Que 하시고 a las pastoras se les brillen los ojos espirituales. Se 교회가 les abran 가는 los ojos 방향을 espirituales 정확히 인지하게 하소서. para poder estar exactamente, saber la quiero dirección que buscar a tiene de la iglesia. Derrama la unción. 강력하기를 보세요 하나님. Derrama la unción poderosamente. Poderosa. Óngela, Señor. Más, más, más. Derrama la unción. Más, más. 할렐루야. 할렐루야. 자, 우리 담임 목사님도 일어나 보세요. Ahora párense los pastores principales 예, 자기 사모님이 오셨으면 둘이 손잡아 보세요 한번. con sus pastoras y tómense la mano, pastores y pastoras 사모님이 안 온 principales. 사람들은 이제 사모님께 손잡아 보세요. 어? 사모님이 만약 목사님이나 사모님이 둘 중에 한 사람이 안 온 사람들은 안 온 사람끼리 잡아보라고. Y los pastores principales o pastoras principales o que vinieron solas y solos, tómense la mano con una persona que esté sola. 자, 오늘 ¿Me entiendes, no? 오늘 사도 선자가 막 그냥 활성화되는 거야. Porque quiero que se active este espíritu de apóstol y profeta en esta hora, 이제 Señor. 여러분 교회는 이제 큰일 났어. Ahora va a haber un desastre en la iglesia de ustedes. 왜냐면 이제 이 사도와 선지자가 움직이니까 성도들은 이제 가만히 못 있어요. 이제. Porque ahora si este espíritu del pastor y profeta se mueve en la iglesia, no le van a dejar 자, quietos a tus 하나님, ovejas, ¿no? 우리 사도와 선지자들이 손잡았습니다. Señora, tu apóstol y profeta están de Y- mano en esta hora. 사도 영이 활성화될 때 선지자 영이 활성화되게 Que se 하소서. active el espíritu del apóstol y del profeta. 선지자 영이 활성화될 때 사도 영이 활성화되게 하소서. Que se actívalo, Señor. 이 둘의 연합은 둘이 아니라 백천만이 되게 하소서. Que esta unidad no es dos, no es uno más dos, sino es 1100, Señor. Más, oramos. 마! 예, 이 라틴 아메리카의 서광에 비치고 있어. La luz del este está brillando sobre 아멘이야. Latinoamérica, ¿no? 왜냐면 영광스러운 교회가 세워지는 게 Porque 보여요. la iglesia gloriosa se está levantando. 이 마지막 때 가장 많은 남은 자들이 일어나는 곳이 어디냐면 ¿Dónde se están levantando los remanentes fuertemente en los últimos tiempos? 제 3세기에 3세기. En los países tercera. 예, 아프리카, 이 라틴 En 아메리카, África, en Latinoamérica. 예, 이런 데서 제일 많은 남은 자가 Se están 일어나. levantando la mayoría, muchos de sus remanentes en estas regiones. 지금 생명사역이 이 라틴 아메리카에서 이렇게 부흥되는 건 우연이 아니에요. Y esto no es coincidencia que el Señor está levantando fuertemente el ministerio SOE en Latinoamérica. 아멘. 할렐루야. 아멘. 자, 우리 한번 다시 한번 기도할 때, Vamos ahora una vez más. 자, 우리 옆에 이제 우리 다 한 식구니까, 자, 우리 손을 한번 잡아보세요. Como somos toda una familia, tomemos las manos todos 자, juntos. 한번 불을 받자 이 Y 말이에요. recibamos el fuego de Dios en esta hora 여러분, juntos, Señor. 우리가 이 영적 전쟁하려면 반드시 불이 있어야 돼. Para hacer esta batalla espiritual necesitamos 예. este fuego del Señor. 앉아서 봐주세요. 앉아서. 왜냐면 서면 또 쓰러지서 큰일 나. Porque si se paran uno se cae, se van a caer 자, todos. Así 하나님, que tómense la mano, 이제 sentados. 이 종들을 통해서 어마어마한 영적 전사로 일어나게 하소서. Señor, mediante este fuego levanta a estos siervos como tus gran guerreros espirituales. 강력한 불이션이 되게 하소서. Se ha impartido un fuego poderoso. 응답하는 자. El que responde con fuego es Jehová. ¡Fuego! 자, 우리 한번 다시 한번 기도합시다. Vamos ahora una vez más en esta hora. 오늘 여러분에게 치유의 능력이 임하도록 기도하세요. Oren que este poder de la sanidad fluya en ustedes, esté sobre ustedes en esta hora. 교회는 날마다 기적이 일어나는 게 En la 정상이에요. iglesia que haya milagros todos los días es algo normal. 예. 그러니까 예를 들면 이제 우리 교회는 뼈 부러지면 일단 병원에 가요. Por ejemplo, en nuestra iglesia cuando alguien se rompe el hueso no se van al hospital. 그래서 100% 다 하나님이 치유한 건 Y no 아니지만 es que 100% todos fueron sanados en ese momento cuando 한 vienen a la iglesia. 10명 중에 9명은 늘 뼈는 붙는 거 같아요. Pero creo que de los 10, 9 son sanados 자, en la iglesia cuando 그다음에 se le 디스크 ora. 환자들 절대로 병원에 안 가요. Y los que tienen problemas de la hernia del disco no se van al hospital. 이제까지 한 번도 가본 적이 없어요. 우리. Ninguno fueron todavía. 예.
그다음에 자궁의 혹들 Y esas quistes que tienen en el útero. 이런 것 때문에 또 병원 안 가요. Con eso tampoco no se van al 그러니까 hospital. 이런 게 여러분들 성도들이 교회에 대한 이런 하나님의 치유의 능력에 대한 신뢰예요. Esta es la confianza que tienen que tener los miembros de la iglesia hacia el poder, la sanidad de Dios que está en la iglesia. 하나님의 교회는 이런 그러니까 이런 게 단순히 능력 이런 거 얘기하는 게 아니에요. Y esto no es solo se refiere al poder, 하나님의 나라 전체에 대한 측면에서 볼 때 반드시 그런 표적과 말씀의 표적과 기적이 있어야 된다는 거예요. sino que si vemos en el panorama completo del reino de Dios, tiene que haber esos milagros y señales de la palabra de Dios. 이게 ¿no? 하나님의 나라의 한 요소라는 거예요. Esto es un elemento del reino de Dios. 그러니까 우리 교회는 정말 하나님의 놀라운 역사가 있어. 하나님의 나라야 이렇게 얘기하는데 Dicen, no, nuestra iglesia es el reino de Dios, un verdadero 근데 reino de Dios. 우리 교회는 치유의 능력은 없어. Pero sanidad no existe en mi 그건 iglesia. 하나님의 나라가 아니에요. Eso no es el reino de Dios. 그럴 수 Entonces. 없다는 거죠. No puede ser ese 그러니까 caso. 오늘 여러분에게 지금 하나님의 나라를 통째로 가지고 가라는 Por eso 거예요. quiero que se lleven el paquete completo del reino de Dios con ustedes 그게 hoy. 이제 치유의 능력이에요. Y viene el poder de la sanidad. 믿음의 Es 은사예요. el don de la fe es esto. 여러분 잠깐요. 그래서 여러분들 보세요. 여러분이 잠깐만 하나님의 교회가 이렇게 통치하기 시작하면 Si así el reino de Dios empieza a reinar en tu iglesia, 이 하나님의 나라에 정말 말도 안 되는 표적들이 날마다 드러나요. van a acontecer milagros imposibles de saber en 여기 tus 우리 iglesias. Cosas imposibles van a 아르헨티나에 ocurrir. 목사님 한 분 계신데 Hay un pastor de Argentina, 한국에 왔다가 뇌졸중이 온 거예요. pastor se llama Pastor Walter, vino a Corea y de ida se tuvo un derrame. 여러분 이 뇌가 막히면 뭐 1시간 내에 금방 가서 뚫어버려야 되겠죠. Ustedes saben, un derrame o lo que él tuvo se le paró todo, no, eso se tiene que como era, abrirse en una hora o esa persona 근데 puede morir, ¿no? 비행기에서 3일인가를 이틀인가 3일 보내고 아르헨티나 Pero 도착했어요. en ese estado él viajó 3 días hasta llegar a Argentina desde 그건 Corea. 사실 죽은 거나 다름없죠. Honestamente eso era un cadáver que tenía que llegar, ¿no? 내가 전화로 사역을 했어요. Pero cuando llegó estuvo en terapia y le ministramos 근데 por el teléfono. 나는 그 처음 경험해 내가. Y esto yo experimenté por primera vez en mi vida. 기름 부심이 얼굴에 이렇게 떨어지는 것을 내가 봤어. Que vi que la unción de verdad caía físicamente, se podía ver ese aceite que fluía en él, ¿verdad? 기름 부심이 이게 직접 Que el 떨어지더라고. aceite fluía en él, 근데 o sea, caía el aceite. 언어부터 시작해서 다 회복시켰어. Y fue el Señor restaurando todo hasta el hablar de él, ¿no? Que no 그- podía hablar, no reconocía a la 예. gente, la memoria. 또 며칠 전에 Y días atrás 우리 중국에 있는 성도가 있어요. tenemos 중국 생명사교회. una persona del misterioso en China. 근데 이 콩팥이 망가져가고 투석을 해야 되는 Y 거예요. esa persona tenía problemas de su riñón y tenía 근데- que hacer la transfusión. 콩팥이 짝짝이에요. 하나는 크고 하나는 작아요. Y hígado, uno es más grande que el otro. ¿Cuál es el que tiene dos? 그냥 Riñón, sí, un riñón está más grande que el otro. 전화로 사야겠어요. Le ministré por el teléfono 콩팥 두 개가 똑같아진 거예요. y después se fue al hospital y encontró que los dos riñones estaban del mismo tamaño ahora. 정상적으로 사게 되고. Volvió a la 자, normalidad. 보세요. 직접 손을 대는 게 아니에요. Y no es que hay que ponerle la mano para 이렇게 ministrar, 전화로 다 해버려요. sino en el teléfono ministramos 그냥 así. 이게 다 믿음의 Y 은사예요. esto es todo don de la fe. 자, 오늘 한번 이 하나님의 나라가 통째로 움직이는 거예요. Ahora se tiene que mover el reino de Dios 이 completamente. 종들에게 믿음의 은사와 능력의 은사를 전이합니다. Señor, impartimos a tus siervos el poder del milagro, del poder de la sanidad y la fe. 신의 은사를 전이합니다. Declaramos el don de la sanidad. 예, 하나님의 나라가 저들의 교회 가운데 통째로 움직이게 Señor, que el 하셔서 reino de Dios se mueva completamente en las iglesias de estos siervos. 다 같이 갑니다. Oremos todos. 할렐루야. 오라 샤라바라바라바라바라. 더 임하소서. Más de ti, Señor, más. 강력하게. Más poderosamente. 더 임하소서. Más de ti, Señor. 더 임하소서. 샤라바라바라바라바라. 우대하네. Úngenos más, Señor. 우대하네. Úngenos, Señor, más. Amén. 예, 아주 좋습니다. Está muy lindo. 여러분들 오늘 수지 맞은 사람 많아요. Hay mucha gente que ganaron la lotería hoy. 아까 안수하는데 진짜 막 팍 들어가더라고요. De verdad, cuando estaba impartiendo, entraba con todo sobre ustedes esta unción. 자, 이 도미니카에 이제 하나님의 영광스러운 교회가 세워지는 것 같아요. Hoy creo que se está levantando esa iglesia gloriosa en 아멘, Dominicana. 아멘, Amén. 아멘. 자,
우리 이번에 미가서 끝냅시다. Vamos a terminar el libro de Miqueas esta semana. 내일부터 미가서 막 본격적으로 Y 이제 mañana vamos a entrar de cara al libro de Miqueas, 예, ¿no? 끝낼 수 있어요. Podemos terminar. 내가 중요한 부분만 탁탁 할 거예요. Voy a hablar las partes más importantes, ¿no? 미가서 할 거예요. Voy a terminar el libro de Miqueas con 미가서 ustedes. 중요해요. Es muy importante. 자, 우리 좀 미가서 오늘 볼까요? Vamos a ver hoy Miqueas. 자, 오늘 여기서 마치기로 하고요. Vamos a terminar hoy aquí.